O le ua tawhatu se unga o lo o tau sai au vai, ma ua malu le whau i o tau whaiva manaia. Walongo fo i le pua lilo lo o tau tawhanua ma ua mūtoto fo i lo suni ula. O lea ua tala fo i lawa o lau au penga tala maa. Wa e fo lau fo i lo va pipi ma ua e halo i lo fo e le ifi. Ai o tele i ufitia le vai ngangana o le tuia ana na ngā lala i eile tamaitai o le ala taua. Ai o tele i asaina fo i le vai whaaoso manao o le tui fe ai. E mua ono o ufitia uru tau e pe o le whale o pō mao na tulu i tau. O lea ua ifo nei toa ali i le vāngana na turei mai le e vangalia, whaauta. O le ato le tau pou ma whanau mai le tamatane, na ato te whaingoa fo i a te ia o Emanuelu. Wa lolongo whaatutui la fo i le atunu o Samoa i le tō whaaewa, i le sa i ringa mākoi mai sa se i whaao o la tau mea alofa. Mo Iesu le pepe o whanau mai, o le auro ma le puru lipano ma le puru muro. Sa o tau, tu la au mai tā ngutu ma vanu. Sa o tau ia le ala ia i le maatui ma le maangao ma le maa whaalawea au. I le fia tau nuu mai le neia fiafi se ia momoli atu. Lo loto atoa i le atua. E whawhetaia le pepe o le kirisimasi. I le puipuinga le wholaunga umi sa tātou wholau mai ai. Wa whai ilangi le wholau ngā nisi o le mamanu le atunu. Wa le mawhai o na tātou wauria whaatasi mai le ne yaso. Whaamalo le wholau manuia Samoa. Manuia fo i le kirisimasi la wafionga pātele Marcus Heiselman. Pātele ma pātele le pa ia le itu ai ngā sāma le mawalunga le ekalesia Katoriko. Manuia le kirisimasi le whawhiangai ngā le Mount Samoa o vi ingo le atua. Reven e sau a sora Viena le ana ma le whaletua ia au pulasi. Manuia le kirisimasi la wafionga le presidente o le ekalesia Metatisi. Ma le presidente o le au uso Fealofani. Le nofo a sea le saufa inga tama. Tina malolo, manu malo, tau simatanga luenga ma le mawalunga le ekalesia Metatisi. Le afionga le taitaifono le ekalesia e whakasa ma le whaletua. Se ngā toi ina ma whaletua sunga i whawhiangainga. Ma le mawalunga le ekalesia Metatisi. Ma le mawalunga le ekalesia e whakasa. Manuia lava le kirisimasi. O le nei tausanga. I le nei asa sa muli aso lua se fulu ma le lima, lua afe, lua tolu. Manuia le kirisimasi mo o tau uma. Pese lea saunia e le tato insinia i a Michael. E momoli e tuaia lo whaanga o kirisimasi mo o tau e pei o na tā ua suafa. Ole
Malilima minute ona tale o le itulai lima isini au se talia. Tale itulai lima o le saunoanga whaamanuia. Le Krismasi mai le fionga le taita isili. Taita i alwa inga whaapwai e pui pui e ia tau tangata Samoa. Manuia le Krismasi la wa fionga le au mamalo le tata umalo Samoa. Fionga le tuia ana tui male li whano vale toa soala uvi le lua. Malo masiofo. La wa fionga le sui tofia malo faletua. Le fionga le tamaita i pare mia ia fia me na omi mataafa. La wa fionga le taita isili. La usisunga tui la epa sa ilele malia lenga oi mali faletua. Taita ia le vahenga whaupwai e pui pui ia tau tangata Samoa. O lo anga ia le malo ma le mawalunga o tupu mai e. O le vahenga whaupwai. La wa fionga profesa Dr. Afualo luanga lau wha amoe tauloa. Manu vut salele. Tui tola waa mali faletua e meisi o tupu mai e o le tautua Samoa. Manuia Krismasi lau sunga le tapa au vasina. E te sisu i lau na foa vai mai le loa e whaalongo ia te oe Samoa. Lau sisunga mali e toa maoli ma le whaletua. Manuia le Krismasi lau wafionga i le saa o le ota sua tele tūwhele ma le whaletua. Ia sua Vivian Biffen tūwhele. Lau wafionga le profesa langolango le soifua maloloina. Dr. le ausa take nasari ma le whaletua. Le tato langolango malosi mai Hawaii la wafionga lilo fotua manu. Ma le whaletua ia Baby Fretten ma le nofoalo. Manuia le Krismasi mo o tau uma. Pese leo saunia le tato insinia. Mo le atua ia lo whaanga Krismasi. Maltasi minute o Natale o le tula lima isini au setania. Le ingo le atua vi ingo Krismasi pe ona o tau whaafonga mai ai. Tapena ina le Kalesia Katoliko Samoa tau fusi. Ia le pesele mo moli atua ia lo whaanga mo ilato umanava. O e olo o mafatia pea i ngase o le tino. I le tau mi ai pea i whalaefu ma le apulpulsi o tau whanga. I tatonu o maota ngase. Tatonu o maota malawa, tatonu o ai o lo tausi ai le soifua, matua o le mamalu o seo tātou watunuu, malo le tani ngase ia te o tau, malo fo i le ono sai i ti ngā, mawhaingata o ngase o lo whianga iai,
Whaftai fo I le atua, ia le wa iato mafuta mai, le uso ia Praises Langi a yang, ia malo lava malo le ono sai, whaftai fo I tonga fiti ngā li I matamaita I tau si soifua, e ala mai ai wha malo longa I ngase o le tino, lo fia ngai ai vi ia le ali, ia me se fo I le tina matua, ia se umalo fere tifunga, tawia ina ianga le leile atua, lango maluina o tauta o tonga ti ngā, ave a fo I musika o nei ala ata o sfafia fia loto, ave e se ai nisi ti ngā o le tino, lo fia ngai pea ma o tauta ma, tina, o uso o tuangane, ia e mei se fo I o whana witi, whamanuia tele le atua, ma ia mave o na malosi o tau, maua le fia, ia ma awala mai, ese mai, whamanianga le atua, e awala mai ai le whamalolonga I o tau tino ngase, mai se fo I le ti ngāo le soifua matua o whia ngai ai pēa ma le mamanua le atunuu, whaamanuia le atua mo o tau uma, ta mātina, wa atoa le ova atu ma le taifitus furu tau sanga le soifua, ia vi ia le atua le soifua matua o tau matua, le peselea wa saunia le tato insinia, e momoli atua ia lo faanga ma whaamanianga, mo o tau o lo whia ngai pēa ma ngase o le tino. Manuia fo I le kirisimasi mo o tau uma. Oh
Toi whaminute o na tāle o le tula e lima I sini au se tālia. Ma lo lava le whaafonga mai le mamalo sa tātou nui lunga le apio fōlinga. Whaftai te le lava le mafuta mai le mamalo le atunu I a funga Jesus. Le awo vai atu iai ruta. Mangolua whaftai whaamanianga o le tātou Krisimasi. Whapea fōi heni welese. Le atatip, laine le atatipi, whaftai la wafionga le whaletua. E whapea fōi solo sului. Ia le atua whapea fōi tris le musu mau le leota. Whaftai mo whamanianga o le Krisimasi. Mai sa tui sa uta whaftai mo whamanianga. Krisimasi whaftai lava funga Jesus. Whapea fōi tiosa whaatonu ni umata. Tiosa whaatonu ni umata. Ia ai mai se o Samoa moa whanua a mosa tupu I matangi. Whaftai tele lava mo whamanianga o Krisimasi. Whamanuia fo I le atua mo o tau umatipa. Kai hau whaftai mo whamanianga. Tai fo I le mafuta mai whapea fo ia a le whai o lutu. Ia le atua whaftai. Vai a uma mawelese whaftai mo whamanianga o Krisimasi. Whapea fo I tolu fua pato pato. Filomena Mulipola whaftai tele lava ia te o tau uma centra whaftai tele le mafuta mai le mamalo se tātou atunua me se fo I o whamanianga Faith whaftai tai Perenike Fala whaftai tele whapea fo I Viliamu Leului whaftai mo whamanianga tiosa whaatonu ni umata and my best tiosa leau. Whaftai tele mo whamanianga, ropati pi ilua, manuia fo I le Krisimasi mo o tau uma. A keli manuia le Krisimasi. Tiosi siliva whaftai manuia le Krisimasi. Fiti saifoloi se iuli, manuia le Krisimasi mo o tau uma. Tai tele mo whamanianga, whapea fo I whaitau afi atanoa whaftai mo whamanianga. Willie P. Smith, pea fo I whai u whaamau whaftai mo whaamanianga o Krisimasi. Viliamu Leului whaftai, pia po I Pafalo poe, whaalua kaula. Le tina matua ia seu malo fereti funga. Tiosi siliva whaftai mafuta mai la ufionga tina matua. Pia po I mau salafa. Whai u whaamau whaftai mo whaamanianga whaftai le mafuta mai I le tātou porkalame nei ia le atua whaftai mo whamanianga o Krisimasi. Pea fo ia Veronica a Sam whaftai. Whaalafi Keni whaftai mo whamanianga o Krisimasi. Pea fo I whai u whaamau whamanuia fo I le Krisimasi mo o tau umalawa. Te taltonu ia o lese I tau atu le tātou au nanga I Samoa. Ai la mai se tātou vi inga o le Krisimasi I le tātou insinia ia Michael mori atua yelo whaanga mo o tau uma o e mafuta mai I lunga o le tātou apio fōlinga nei taimi.
5 minuti ua te ai nei le tu lai 5 isini au se talia vivi ingo le kirisimasi mai le ekalesia katoliko Samoa i muri vaitoa i Sapata pe ona o tau sila ma mai moa mai ai i o lea e tau o le tu atu le tātou ala laina i Samoa i le fionga le taitai sili i o lea ua maua mai le tala i o le taitai sili o lo o ua malanga whaafua se i atu i tutuila. Ia o lea la e anga i atu i tutuila le tātou wala au. Ia wafo i whaatau nuina o lana porkalame le sa me o iai. Lea lava le teimi e maua mai ai le fionga taitai sili. Ia mana ia fo i nā mo se whamanuianga mo le kirisimasi. Ia mes fo i tausanga fo mo le mamalo le atu nuu. Manuia le kirisimasi i lau sunga visita whelava i Amosa. Ma le whaletua ia vai tama soa alii. Whapea fo i pasta solinga solofa ma le whaletua ia whaamae. Reverend Tele tausanga ma le whaletua ia matau aina. Pino no tausanga. Senior Pastor Tauloli ma le whaletua ia Arieta. Pastor Faatili Matulino si Samoa ma le whaletua. Pastor Sangale Tula Epa ma le whaletua ia Whai Upu. Pastor ia Feta Sekali ma le whaletua ia Susana. Reverend Awatama Tofai Ono ma le whaletua ia Katanari. Pastor Ainu Umuri anga avi isawa inaya ma le whaletua ia Saipeti. Tamama lolo man malo ia Tavita Roma ma le whaletua ia Tairua Roma. Sawa iloto ma le whaletua ia Perise Loto manuia le kirisimasi. Tina malolo ia Julia Moli pevi tautua ma wase aso faumui. Me se fo inai tamama atua ia Tula Epa Whai ai ma le whaletua ia Maungamu. Ma se umanu matamua whaalia ma le tausi ia Jacinta. Alofi pole patu uma Vienna. Vui Nicola Uofo ma le whaletua ia Moli. Na nai faumui nao le ana le tupfia ma le whaletua ia Monanu. Manuia le kirisimasi la wafionga le malu. Ma le whaletua ia Fafangu le Alamisa. Ma le nofo a alo mafuta mai pali. Ma sili fiti fulisia inu etele ili whaaso o tau. Ma le whaletua ia Matau. Le sunga ia to alima pope ma le nofo a alo. Manuia le kirisimasi la ufitalainga ngā whapula sa alua Telemos. Ma le tausi ia Susana. Silia la e o kene ma le whaletua ia le Lovi Burtis. Le tamama tua ia tapua i le whau ma le tausi ia Pepa. Tina matua ia Telesia Sekolasi tika to'o. Manuia le kirisimasi. Mitzi Edwards, Ailini Tipa Ropeti. Tio nu ese Paula Banks. Seumalo Ferretti Funga. Pea fo tina matua ia tuala Maria Blakelock. Maria Akiau. E se tata mala la manuloto matangi. Vila wano tupa ita ala. Pepe si itia epa Elisabetta Marslin. Manuia le kirisimasi se Elina Aling Nahion. Sinale Burton. Moana fatia lofa manuia le kirisimasi. Tio sa faatonu ni umata. Mau salafa. Atalina patiole stawa. Ono sa itu ufa anatu Princess Langi Ayang. Vi ia le atua wa fafo le manuia. Ia te oe le uso, eti maulalo te oa mātaio, heni au tanga vaia kuritel matangi, fuala au manao, tui whaasina Birkin tauvao hido, mai se fo i le whaletua ia maapuni tauvao, manuia le kirisimasi mo o tō uma, pese lea saunia le tato insinia, moli atua i whaamanuianga o le kirisimasi.
Sefulu mane whaminute ua te ai nei le itu lai lima I sini au se talia. Ma lo lava le mafuta mai le mamalo so tātou atunu I le nei. Itu lao le afiafi manuia lava le. Le kirisimasi. Awa le ifo ingi mea lo fa kirisimasi a mawal pulo. Ia, ma lo le ona sai mai le mamalo so tātou atunu. Taluai lea ua maua mai le taitai sili. Le taitai o le vaenga whai e pui pui a ia tau tangata Samoa. Lau susunga ia tula epa whatia lofa a welua lupe soli ai na yoti. Ai ono Dr. Sailele Maria Lenga Oi le nei tu lao le afiafi. Ma lo lava le soifua manuia, ma lo le folau ile ngima. Ma lo fo ile soifua maue le nei tu la. O le asopa I o le ali. And Merry Christmas! Ja, fatalo fatu ile tato le tio ia va pe foi ia maulunga Samoa o tune in mai le tato fatalonga Tai lava alo o mai Amerika Samoa nei ia ono tutuangia le malofia le maliu o le lomatua o sio ainga nei ia le lana o sau fatu tope ai ia ai le mwhaian tua tato talanoanga Maria lava le ia so tainga ina nei te wa alu foi motusia le tato talanoanga I le mailoa ia me tupu salo stemilele ne a matatuela por clame lo mol moliato o le famanuia Krismasi ele tato tenu o mafai on fa fonga mai le tato por clame nei Maria ia o le tato te ai tonu ia sofia nei o le famnatuina o le liu tinu tangata por fanau mai o le tato faola ia o sofia nei fia mai ainga Maria manatuai a lotu umai loe le amtanga ia o fea whamanuia ia inga umalava o Samoa e le ngata I Samonei e whapefoi ia o to uma e New Zealand, Australia, Amerika Samoa, Hawaii, Amerika ia po fea lava ia le vai panoa le langi lo whafonga mai ai ia moonga le leina ia maua se Krismasi fia ma se tausanga fau manuia Tai lava ia taimine
o le fo e atu te i tonu i taulolo wā. Marieta. Ia mai o le amtanga o le tausanga e masani o whai ai ia whai ngā lotu o le tātua tunu i sa mo sifo. E tua tua i le tātua tunu i le tua i le urua i vai aso a mata mea ai ia talo sanga i le amatanga ia wha mua pele atua ia tātou talo sanga ma anapongi i le vai aso mua januari. Ia tātou te turi vai ai i lo mola sisiri ese ia whamania mai o le tātou atunu a i wa umalama. Ia ai mai se le tele o mana whana tura e fau mai ua a whainai lau langi a toa e neonaso. Ia o le whiau le la. Ia ai le so se aso fie tele ya Samoa atoa. Marieta. O lea na whasau waifu su anga lololangi. To lua ia na tātou whanau sa ta aloai. Matau vai. O le fionga ia lupe sori ai Joseph Parker. Ia whapea foi o Piteia. Marieta. O fusuanga le sa masani o la whaipeltania. Ia ea fualava i le telo tupea i la tau foi. E whatupea ia fusuanga nei po talonga nei sa ilinga o Sampini o Lalangi. O le mea mawa e le ua tupu. Le ua puna vai ma ia i tutonu ia tunu o alapi. E la tau te whatupea. O le zi mea mate i tu. O se tei momo lea ua to te leintanga ta lawi loa il talonga o le fusu o sa Sampini Lalangi po fo e to ave ma Sampini. Le wa mai fa fusu o mal te metas. Lo no winga te le tupe o lo al white. Ele pela o talonga e masani o na fai peltania. E kasi ale panga. Ia fa tumulo e te mai panga fole le fa kinga maka. Le sa ule amatanga. Ia. Alua ya. E wanga ele panga fa pikoa wakinga maka. Il vaenga lea e komu mai. Ia e afu mana mea le lava le tupe. Ala tau ia e ngafa male whai o tau vanga nei. Le la ua punga vai ma ia i kokongu ka mai kere kupe. I lau alapi. Ia o se mea mawa le avako kanga kalilei uma whaafusul kai me kasi. Ia o le mepe ko sira ka fia ai. E makua makirakira ia sa moa ia ko lua. Al tama o Piteia. Al kakalenga fusu ma o Piteia. E makua mawa ia fusu anga sa fusu ai. O le voila sa ia ine le mga kurko keli. E lakia e olar ka kukama. Ia, le mga nga maka. Ia, nga vale al ka kukama umamale malfuswa. Ele kamil sanga momoa. Ia koyo mai fo ia paka.
I. Ia, o le mokua fasoka ka mauri lea nga fusu mapaka. Ia, umange ua makua kele e laki a le sao mai. Ai sa kawanga tike yo. I. Ia le lau iloa i fo isi o tātou atunu. Mesi o le matila tila o tua wha lau iloa mai a, to lua tam Samoa ia e ta aloi. Ia, ma wha lau iloa tua i fo i tātou i nei atunu alapi te lela tau se leni. E wha alu i nei meo o a fo i o se iringa siampini. I le whaipale. Ia, onai matapuna matail tātou talanonga le ni a fiaf. Malo le sauno whātupu ilo whionga te siri. Ia, le nganga whiawhianga, le nganga whawhtai. O le te whasarau nei mai saunoa mai oi le tātou moto whiwhianga i tutuila. Ia alema nino lava le sauno le tātou talanonga. Ia lono lua whaptai tele mo le whavanua mai alo temi wau. Whapeta ita ia aia e malanga i tutuila anonga mose tātou. Ia ale lava e maua lava ia inga mai le nganga le li tātou mafutai malawa whionga. Ia se e atu langa le wai saunua. Se le mani o le mea o alo o Samoa, Pasifika. Ia ale wa maua whamunianga tele wa fusi o le tunu alapi. Na iron manatu. Le fau kua ku fai ngā mārola i ei whaawō ku roi a lapi wai kere kupe e ku iesa ina. Ka ino ia ia wna so sa unga ngai. Le tūranga lava ia. I. O lai whaawau a tātou whai ngā wō mā lapi. Le o tāwhia. Mantua fwoi o le vanga le le OPEC. I. Pala potonga ia tunu ala pi o lo eli swau. O le ai so mai le tele o tatu atina e. Mai sale atina e le o le fausi o tatu tale te wai swau. Ia. Te lalana i mea langolango mai ai atunu alapi a tātou. Ai, le tūlangai e li tau ona tātou whasinu lima. Whawau pia fo i masaina lātou. Ia, maisi atunu e mau mai ai ngai ka kuso kipi e fai ka ko ngalwa ya au fie ma Amerika ma ya ma Australia ma New Zealand ya la fai no fa perto la e fa wa we fie me ma la fai nga malo ya le tulangan tātou sawai tapa perso sani mai malo nei o lo tātou fai mea fatas le atina e o Samoa tāua lo whatupu manatu ia ai o ngā foi whatupu manatu mai e moila mano e whamamla mai foi nisi o vaenga mo le marumanga o tātou atunuru o whawhawhawha mai. Maria da. Lena le mafoi no pesili nanga lena fola le fionga foi le limistai a olo. Le wa umana faile la to tanoanga male Emirates Airline Airport le vanga na umana faile la to yo ya lapi. La fata tali la tunu o fionga te siti. Wo so ese manatu. Po se me fa pena ya ai huidea le wa sa noa. Ya nga fa tu manatu molisi temi peole. Dala na ma foi na matu sit. Le mele fa talananga. E fai ta fai ile na al minister vai hafo. Malan au fengal wenga.
Ini kalongo ia mengskaya tulanga ia o tunu e mau mai ai ia sosani. Lalal na e a fo i whaalupe ai ia le mtanga set le mtanga luenga o le mtanga luenga le vai fafo. Vai fafo, ia. Na la tau e tala noa I malo I fafo mo sosani. Ia, sosani fo I ma le mtanga luenga le tupe. Ia, a le oso mai olo. Ia, e na o le fasi sea I o mea. Io e nga le oso mai fo I olo. E ati le au na whalau ilo mai lona le sira fia o alo mea. Le foi la matu te ilo ai. Ia, ala lava e kai. Ia, ale so netu na ile foi mta upu. Tai lava wale pio la nganga le silinta ua loia a lapi ma fusuanga. E ba ve no so fu mato ma fo faul va lele le ata tolinga olo fa famia la faini da ia da na mato to sanga ti fa no le se fa lele ata to ala. Ai saula o le melna. Was lo mai el minsta olo la le fatal lo le va le Emirates. Ia, ke le lo po sele ko ngalu ka fa ko sa. Ia, e o mene ya le ya se so fa lo po la le tulanga la bia. Na luai. Ia wa malia Maute matatu pe a fiat fawale o so vale le fa. Maria da. Ya, pio mane foi a ia na me fa pe o de temile le ia le mato fa le o to mat sin ele la wa mato fa te tali sa foi a tata notesa se siningia foi pe le ka un maska ko vale de mai ala pi pe sa noi olo. Ya, o le wa ole tulanga foi le. Il vale le. Ele o se mata o po fengo fie. E fai si lo lotto mai o tangata moni e taona tala noi vanga ia tanga lo tupe. O le vai fafo. Ia fa pe fo I ma lo sili. La tona taona fatal noi nam ta upu mai o le lava matu te tu ala lo te lo temi e te taul malo on te tom fai te tawana e stato valele Maria da ala wailon le mati la tila o le se al fai mal fai wat tawana to a mai stato valele mai stato valele se lua bo ile de ma tulanga la na o le me fifi ai o le falongotu pe anga iai se finangalo le minister fo tupe te lea le tau o le finangalo lea leanga te lea le sao le valele le build up in o le tatou tamawainga ai maise o le sosani I se malanga ina o tatou tangata ia ma tele se le ni fai on la lango I la tina bloketi tono Samoa. Maria da. Le tulanga la
ele o se mea avane ai fo lele ma tala no pisi mea e whengo fie e tauana tilo whataltala no i le tau e au mai ai ni valele awa e makaukia le kaungo fio kauianga whatala no le HRPP e le to e maua le taimile nei Malo. ia Malo, e ta ua tele no sa noanga lea a tonu e o tō tele lava le maru le tunu wai lo nei le mtau tia o se mea pe a whapele se vare le se tunu. Ia lea ua tato o iai, ia lea se ele tutlanga vo ila tutuila ai mai se lo malanga mai o mate tuina fe malanga ina le va tutuila ma tato tele te mi sa fatala no ai ia o tauna la tato e mai se vale le e o se lau ia pasese ele va sam o samo sifom samo sai fa fengo fiai fe malanga ina wai o afo ele va samo samo sifo ole makwa kele o fe malanga ina ki le fo fa le kongo va ia ma la volna le na la iona fausiale brava le pata o le teme tawai ona faina tato malanga pu ele va Amerika Samoa ma tato ele ngata ile tongo fia yo se malanga ina ia fa faingo fia ia le tulanga vo le o atina tau ona fatino ele va o samosi fom samosai ke le ale tulanga tau na yai fata wa inga le va o tunu ne lua ai le fai on tatu wo pe me kwai moi e tau ona tatu tilo ai va tele se malangai ele va tuila ma ia ma tato ale ala ele o vesel melna lo no vinga fo ya tu le HRPP to te mi o ale fai el mal o ye le ya melna ya fo ito langa el HRPP na fatino o watina e ton fai Maria da mole a ngai pe luma o te mawai Maria da ya mai se o le falele a tili o se malanga ina le va o tutuila ma ia matato ele ma faina fai se fainga faina le atato ma ia malo fiti ma se la ko vale le kusa e vina le e haya pe lisi me ka ko lalo la ko e se mredi ene fai fai wala pengo fia fa penga ya fo olonga winga fa fa ngang konka awa le vo e ofiki au mai o compagnie ya fo lo ila ko vale le lisi e la vola ya fiki compagnie nga la ka ko a fail melanga yo pe wo yele middleman yo me konganga longa winga o ka ko ya fiki nga ole o fiki o mai le valele ko ya malela ko malela ko fo ku pe ma ai se me la ka ko boy o fo ya fiki ele amakanga o ngeme saka siale ma fiki kasil ka ko va Maria da sa kalongo ai le
ia le wha ele fe se la fi kusfu sa mia voi la ka ko ia se ele vaanga ka so fiki le chat le back 111 sa ia le vaanga le chat nga fiki va le back 111 ia ayoka ko le Boeing ia sa ka kasi va ia sa ia le mga ko le kasi se fo va ia e kalea ka ko ile ai ia ele mfai on ka ko yo e nga mea e fai al ka ko va ia alela wa ka ko fingau alela mo kwa malpangal mele we ka ko le wingo le kala ka ko ngofa ka ko ma fa luma inga ka ko ma fa ko lalo ka ko ngofa ka ko ma sori pala ila lo il tatu watu se ma ka mi ma o ke va ia il va le fik e mo ingi maka ke le si pula il va fik bo ile dei o ke ma kwa le fi pula il va fik ka ko ngofa ka ko ma falu mai ka ko ma ku ka ko lo ma dia da ka silnga me le o so ilunga ka ul so ifwa ele tulanga ole alu ilunga o kope ko kongi ai pase tatu tangate fia malanga tu fa la vela bo ile dei alu ai mako kupe so soangi kongingo o pase so tatu tangata tu fa la vela tasila le me le o so mawalunga ile kaul so ifwanga io tatu tangata ele ngatala ile na au ka kuya il ka puale o le si me mawa o ka fingo o tupevo e masani on tala mai tua ele no pifa so swangi e ka kukanga ale pulenga le e no pifa el kamingai wa kere ngau e mere ya fo e wala ko faya wanga ole fakinga inga le u faisa o faka nga o fa pena mena ta o tele mele ole ia io le si ku ngai ma dia da fai matal tala no tanga tala tele e me fai ngai ja ole avo io le tagliatune la fa taida il fa sini mai taida ja una ole kurikuring on me fingalo le mo ska ko vale ya ala woka ko lori de me wo kupu fenka kedenga nga mo ska ko vale de ka mbadi bede wo kupu ko fa fo ka ko vale ya pe ya le wo fo dinga ba ola akon ka kede ai pe fa ku langa a lo fion ka ka shi ole menga le ma ku ke le ku ngai tu hyper le malo wa ole le ku ia ole va pele ole malo o ka ku kalia mele yenge de leanga fe malanga ngo ka ko fia ya makwa mako le kalia le me bo ide de makwa mako je le kalia mai mako ki fakinga kalinga pe so uma le mele leanga o mo le luma ka wa pe fa ku pi fale na dia da ia le mele mai o ukia i pe ka ku kanga
ele maulunga o tau o soifanga. Ma dia da. Ia, ole tulanga na ele mawhai ala nga makukua. Ya. Mau ke pese ai pea. Ia so umor ngai o langa. I. Mai kaua fo ia ke o kou ko pese mai ai. I, la mo ke. Langa kou le pese mai ai. I. Ana manatu le onisi o le o tatu talia le langa matanga le tatu te ai. Ma dia da. Le mawhai o nga mai fusu anga le nga whai ngai. I. Anga le la. Se banga se sa moe ele whakawa inga loka whaku i ala kumurungi. Mo ile. Ki ngā le whai o le loku le anga whai. Walua mala o ke alfongi o ke maka o lo kalinga i o le loku male si kalinga i. E fusu anga i e whai. So si sa moa. E mika i me whai isi sa moa. Le mwhai o ngā la loa i le e ki ngā le kongo le whasao lai whawau i le launga la kikila ai whamaka iwi ai i kau le mga fuswa ia ole manga ia denga malo kama ang faya inga ngila kama yung ko ia ro ia ki ngā le lai le so balu kale le wo kau fulu ia malo nga o lo paki nga o au kongur ka vale fafkai malo kapua i per kapua inga le fe po donga akali ya lo kingie ya se mai dai la ka se mai dai ku danga le do fiong ba le wo ba ku maka mai de asfa nga o le HPP le anga se mea wa fia fale a lidi fo le maka aku le ia le mau popo mai le vanga fa fai kokong ya me se foi au kafa le ho ya le fa sa la ku kama maku moto sa mo le fionga ia po le sunga foi a pari tele tango ia nanga latu e fai foi mamako sui ia wa vidi maliko inga ese mau popo le vang fa fai ia ale se fe au ka mo danga i dum mo dis kausanga ro fionga ka sidi le al famana tua ile isui o le fasul fa tau sanga talo tule mai le chapipi le o se tala tu fengofie ora ngai ka ui a koil kala ku nga le finau to ina na mo malai Maria ele pui nga ya tau tangata pel si le fia o le siam ta o pule le ya tau tangata ia tina vo le mala to 100% le wa mala ole committee le malo e solo ya tele mau mawaiat tau le tom faiale le vanga pui ya sa o fai loi foi se fultasi fenga palotan fa fenga i male vanga le palota fenga palota mua ele fe se lo fituiva ele manuia so lo mal sfulu lenga so malo uma i fenga palok
tau mai na le fia le tunu e lango. O le foi lana malo. E nga palota le taluai. E taluai ianga fa masinonga. A lea ua fa se e tuangalu ia le HRPP. Ana malo. Mo ine de. Lea sa o falo tele le vainga. Ua tau te loto vai. Ua le loto vai. A whaia o lea sa lango e lea tunu. Ia na i whale tonu ma lea ua mautino uma mea whale koku. Mo ine de. Taula na tula mai ia sui failelei le lato ia le lato tau whainga i le wha mo lato tu malo. Mo ine de. Awa pole alava le mau ai kia ese. Ele whainga vesel merni. O show wa tau safia show no ma show tu malo ai o ina ta o trail malo ai fili o so if you come up at fi king au ku wa le alwe e vai o me sa kaunga le vai wa tu malo mo ia me foi la foina e le tu malo. O le whiauna lesa tutu lima i le vaenga whau whai au o le whatamala. Au o le whatamala. Ia le vua matilatila le mena seisi le ano o mau tu ai fua me pelona mo ine de na fau ia la wa mo o mai pelo mo ine de ia me na fau al fe aulal na lewa tal no mai ia lesa autu ia si auto mai tu lalo ele vai fau fai mo ine de au le loto vai mo ine de ia mai ia mantua le fionga aleli awone ia tato ele tu ia ile tua pele vi inga malvaftai ile faunga ino mato tangata ma dia to tua samo ia ole ala ele mo mai ale le unga famas ole apini lea ale fiong al fong stalai a tonu pe to atu ia le ia le fono ia tonu maua se tala mai le famasinonga ia te le alo tele mo ine de ia ma ua e fo la isi famasinonga ua le van tonu fai ta pe ole tangi ale loia sili le sa ia mo bole ele sei no ia si wala fa soli tu la fono mo ine de ia e mai se fo ile plestene ole fa bisnonga fa no maswafa mo ine de ia e anai nai me fale tonu ia tu le mai mo ine de ia ma tu pe le tua pastai ia avane le loto tele
e le malo, le palemene, fa pe fo, fa msinonga. E na ia va ve fai i ungo ne mea. Ma dia da. Ia, ale matou tala no atu le la. Ma lo, ia le fa fong o matu wa o le programe nei o le moto sa mo vinga le tua. Ia o se lau pasene o le HRPP, ia le o fa fong atu le sa noanga le fionga te te sidi. Loko te tele, ia tato fa malos. Finau ni manuia o le atunu e ale la miotonu. Ia, se atu matu fisilo fionga te te sidi. O kei pe, o le fu atu lava ilo malos, pe wa kau karekale mai ea. O ule la vea il fulu. Ia. Ia, le, ia. O le na si makpesidi dia. E uia mo umang na tari mai ai. E mana ia fwea le manino le lei wa le ngata le sao fanga le wa sao nei fa pe ai. O le amo fa mungianga le lua tesi ma le fa ia po le tausanga fo. Ia le ato te le ala fa mai wakwai ke le ngo o mani nga fa mungianga le nupi fa. Ia a le wakakaunga sao lo ngai keimi. Ia o nga ia. Ole me vona tau na fo tau el committee ma le minister ole me vona le umi o fakari kau masa o salo ai fo i po ole me se me mo i me mo ia la ko se si kai mi o kai mi kong ne kau amai ai al taimi o le krisi masimo tau son fo. Le mele o le whaiunga. O le fefe whaiunga sao. Mo idele. Le mele o le whaiunga. Ai kolo. O lo foi le upu. O le malanga e whaianga le ki mo ia fasia. Le menga kaunga ona mafafolo loko ia ila ko uma. O lo nga lulu le nupi fa mar komiki. Mai ole mo meo le fai unga a mi kongo e kwai onga fu o le si nga fa pongai o le a mi kongo mo idele ma kwa voi le upu fa peltania justice delay is justice denied justice delayed is justice denied. Alona wenga lo kolo ingo se fa masinonga mi tono. Alona wa e nofo mati te ena le fa yunga mi kongo. Ma dia da. Ma makwa mawa ele sala. E fa sala ele tuol tangata e fa pena. Mo idele. Makwa mawa e ale sala. E fai ele tua i se tangata na te fai ni unga le sa o fa pena. Mo idele. Ia onga karoinga le lua kesi ma le whaanga wha ape se fulu pasenge. Ia ngea ka mai mea a le wakuai a le mo mbia ngā ko kaungaso whanga a le fulu whatkisi masi. Ia rara ngā koe mai ai mua. Mua whanga ke me mo mbia ai. Man koe le ke i elwa ngale ele o ka wai ala ko. Wala pala ko kongi kikile. Mo idele. Ala mo wala ko kongi kikile. Ia a va pefela ka ka ie whakari. Mo idele. A mai se whanau. Tau foi ona tau fai fuafua. Fai unga seu le mangua e kanga. Ioi. Le whasoro oki kangaka ma lewa whasoro Markoviki a lai e leo mau ki ngoa mai pe sao. Le tasil na mea lea
au ke makua ofo ai. I. Wa kele kanga kalka ko mako ko floki. I. Ai mai se kai koru kai fa I singu. Ele se masanginga le masangai. Bo I le. Le mela le kau masolomia. Ele o sao fa momonga. Ya fianga al covid. Bo I le. Mai tau on avi el fa mo. Ale li le pule ngai. Le pule fo le soifua malolo. I. Malo, ya piu. Ya. Pole kasi nga baenga dia ya se e kwani ko kikia mga makfisili do fiong kai sili pa ku sa mero avango ina fa fe ku langa le wa makfano ku ngeyo le wa ka ofi de o ya le cavale al sunga ya lauri ya ave ai a pe o fai foi mango mo dianga na se kana madenga me do fiong kai sili pe ade foi la se el sin makfisili Ele me foi un ka ko ilo. La novena tupe leo. Ai que le la sanga o foi leo. Ma dia da. Mas le caofiole. Or cavale. Ale tangata sinia ole vang fa file fast. Tau tele la e vela fa malo ia. Nga luenga file leo. Mai le sola tau fia se tavale. Ai ma fu an kakau. Aka ko kakalo ia. Maua se tali lili ole na fo ngayo inga u fai. Malo, ya o desi va nga la so o kwa ka mai edwa. Wa eser ku langa le wile o deo mako va ya ku wa sau boku le o deo. O le wa sau fa sa longa fa la we keda ale komsinga male mkanga venga. Ia su enga la sunga ya se. Pe nga umba ko no kin mo le wa sau we fa pe wa aku pe wa o le afa nga mai Yesu ma fa uma kwa ia. Tengi nga su lo fe nga ke siti. E kaua ke le vave le vesuenga. E ke ia o moke sesi. Moi. Al kanga nga ke a foi. Nga ke nga o lauri. Ile ka makera nga mea. Ma dia da. O ia so fa sala la mai aka ko masaka la ngo masabu. Ai fe men ke le lo. Ela vi ngo ka nga loka le minska. Bo ile de. Mamma le alu ke u mo waku le e Samuelu o ka o como se vai ba e lo le ka al kasinga me ka wai nga va venga yo nga le bueno foi que le fangar ka malo e malo si altura fo nga ka ko ka ngo pe aka la fo a o taun fasinga yo nga va le Bo. Ya, ale talo atu la. Ya, la tuian mato simul budi. Fa long longo tu lava e le marosi o toina, lo fio tete si. Ya ma ko a le ngang fie fa ma winner fa tai moto sa mo vi no le tua. Fa tai le lo fo le tua lo mo la verta tu so tanga masani. Ya, al mat simul budi lo fio le tete si. O le wo o le tal fa po portupe. Ya, tiri tau sau noa fo iai pe an batu pe langa le mato te doa. O le ai a kangia mete le si wha le tonu nei iai. O le ua umaritara wha poportupe. Ya, mata tanoa fo ma le fionga fo ia Professor Fualo. Ia nana wha anonoanga fo ina la iti tere le kai a lava lea wa fo i whanunga le tatua tunu. Ia o lawa fionga le o le fo mai o le tama ainga.
Da so sila le tūlanga, pe ka kōra i kiki e pe whapea? Msala e koe umi o ngā mauhoile o se manatu. I le talo tupe, o le talai o le tupe, i le maule o mai wanga i na leil te mau ainga. Ia, ai whawai le manatu le na i le tōtelo tātou tangata e malanga mai whafo me tangata whangau le mali ei. Le ngata i lea o le whale tono walele ia ua mimiki a kwaile ke leo kupe sa kaunga sau nei. Lai alu New Zealand ma Australia. Lana winga. E ke le aku le mangi o Samoa penga le mea ia. Mo i le. E o waila e le tūlanga taura soifuanga e le o lava le ia le fo ai taura soifuanga. A le anga ia i lunga ia le taura soifuanga. Ia se itala no atiri ai lai aso i o i luma. Maria da. Rangi kaimi. Ia. Ia mangia kele a le ia le tau le tio ka ko fo i ko i fanua ia on fatino vo le tatu wanga masan nei temi so i fo mai manuia Manuel Christmas i lau fionga taitaisili. Ua whaminute wa te ainei le tūlai ono i sini au se tālia. Tātou po kalamena ma le fionga taitaisili. Ia malo lava le mafuta mai to telo le manu sa tātou atunuu. Pesele mboli atua ia no whaanga le fionga taitaisili. Whaitua ma le no whaalo. Ka mota walia na isineina i Australia. Le tamali i Samoa ia te pai o le vaidilingi mau mo nanu. Na te fausia wharisa mo tapua inga i le atua. Hol te tele mo sa ilinga seleni. Ai tua fo iai e ka le sia ma fioanga. Pea o mai taimi o whaintapo o aso fia fo. Fausia o so maota malawa. Toi whaatele ina o lo maota o lo iai nei. Mo nisi suinga o le sila. Na te fausia ina fo i whale whaupopo po Granny Flat. Pe a fai o iei se lao lo whanua. Te lera na fesoasoani na te siaki inai. Se maota fau o lo o fuafua ina i te whaatawina. Po le lei ato atoa lea whale mo oe. Aua ne i whaasase ina o i le ila mai o le vali. Ai o lo o tele mea te tau o na whaale leia o lea whale. Tamali i Samoa. Te wha Samoa atu lava i ai wha Samoa mai. Tala noa i lau lava ngangana Samoa. E iei foi le au nanga le whaletua i a Marina. Mo le tusina o le ata o le manumalu. Tapua ia po hol ia a o lo maota fo i malawa. Te le tautinga ina te sa i disi tusiata. Maua uma le au nanga tupa i le vaidilingi mau mo ananu. Ma le whaletua i a Marina. I le taungata ai o le soifuanga o lo ua iei nei Samoa. Sosoani tupa i le vaidilingi mau mo ananu. E tusile o ko le whale i Samoa. Pule oe pe whaatau i nei pe whaatau i Samoa na tōtonga. Na o nā luane lava o le kāmuta Samoa. Whapipi i roa a wa tātia. Tōtonga uma o le ngā nuenga. Le aise uruti ngā wa wha o ngā Samoa. Le se leni o le ngā nuenga. Mō whaalawe lave. I oe. Po whea lava e te alala ai. Australia po New Zealand foi. Wala au tupa i o le vaidilingi mau mo nanu. Telefoni o wha. Tasi valu. Wha o lua. O wha, tasi vale, wha o lua mo.
se fulmalelua minute ua te ai nei le Julai ono I sini au se tādia. Malo lava le mafuta mai tātou mamanu se tātou atunu i lātou whatuatau mafuta mai lungo le tātou apio fōlinga. Manu iele Kirisimasi a so vale whaalava au ma le no fuahalo. Pea fo ile sunga ia Felice se ni o tautolo ma le whaletua ma le no fuahalo. La wafionga arona whaingafa. Lau fili arona whaingafa ma le whaletua. Pea fo I tupa I whaasalafa tapua I kuka ma le tausi. Mo I malo tani e rutito ma lua timu. Whale tangoa I Farani Swan ma whea o taito. Nuia Kirisimasi le musu ngā Unta Brown ma le tausi I Tina. Whaingafa misikei Enrico ma ana vau sā tamamatua I se iuri ali I langolango. Me se fo I fitalenga I tupa I o le vaililingi mau nano ma Marina. Tangaloa tā se Samataia ma Miriama. Wharana I pupu pani pasa whaapoi ma le whaletua. Tau whinga fui maono ma Diane. Lolo mataua ma Pauli ului ma le whaletua I ngā whasefulu. Paulo Ioane ma tausi a kenese si TV upati ma le whaletua. Solomona Vita Smith RJS. Fono I moana langa aia pele sauma. Manuia le Kirisimasi mati malanga o maa. Me se fo I sunga ia lome. Ngau ngā tau mati LVA ma whaaumu afa Malau Brown. Ma tau tia sa ngā la apelu Siasom Celestina. Tau e tia tafua sua Maroini. Lucy Pautalo se walunga. Ma maliu mai. Manuia le Kirisimasi. Fale ali o tu mua vili anau. Pea fo I tupuola Perenise anau ma le whaletua. Tau whaiula me kingi le au pepe manuia le Kirisimasi. Sunga ia korisi leota ma le whaletua. Petonia salele. Tu au pepe Josefa Setema ma koleti. Whanai tia savalinga ma le whaletua. Pea fo ia tangaloa taualo Farani ma le whaletua. Fina umoni fatia lofa povi fatia lofa ma le whaletua. Ia se iuli. Sai pele kome ma ano fale manuia le Kirisimasi. Tuala tau uma le lua a le sio mulipola. Pea fo ile sunga ia pali tele mo ngututia puna o le tango ma le whaletua. Whanaya upo le vavawai I ma whaamalu. Pupui fatu elia tau ili ma Filipina. Manuia le Kirisimasi la uru na ile vau tele wepi ma sita sione. Pitone sione haitang ma Eloisa Samoa. Tau o fetanga loa tamua ma le whaletua. Pea fo le fetalenga ia urungia vai luanga se upule. Mua au sawa tisone le ia taua ma le ainga alii. Molipola Mose ma Maria Ulai na mulau ulu e Sarah Liufau ma tiu malu malaya. Manuia le Kirisimasi vai ma Janet Langsui. A ma tawhawhai a Vito Samuelu ma le whaletua. Moto sa ngale toi tu ma Anastasia. Whanua fau maulalo, turo maulalo. Pea fo I matawheo Ramota Hilton. Fionga I le whaletua ia laina le atatipi. Manuia le Kirisimasi le. Lau whetalainga lo fiposi a moa pei lua ma Rosita. Whetalainga ia niu ma le kaume valo ia ma le tausi. Sunga ia valai Felice Ioane. Ia me se fo le tapua inga le Kalesia Katoliko Samoa I Ruti Hill. Lio voli tufunga ma le tausi a Natia. Liuliunga tā le tau whai le taulangi Ropeti Stewart tole e foa. Ma le tausi a Lominga. Le whetalainga ia ono fia manaia ma le fionga ia Sula Daisy ma le nofo alo. Mafuta mai Hawaii manuia tele le Kirisimasi. Mai se lau whetalainga sa mau le atinga ngai ono sori tamari iti mani sa mau. Ma le tausi. Le vave ma Monica Pala Smith. Veni ma Anita Siliva le wii ma Peta Salue. Tawa fesili amituana I malisi. Ia mai se fo talenga ia au tangava ia upa. Whamanuia tele le Kirisimasi mo oto uma. Peselea saunia tato insinia. Momoli atua ia lo faanga ma whamanuianga le Kirisimasi. Oh
Nute ua te ai nei nei tu lai ono I sini au se tālia. Taluai lea ua mafuta mai tatou malo whaalolongia mai Samoa. Ia o le tamamatua o le tatou Port Kalame po tatou au ainga. Mai Wellington le sunga ia pali tele mo angututia puna olo tango. Ia I lea nganga whaaloalo I whaamanuia le Kirisimasi. Whaafeiloa I fo I lau sunga pali tele. Mo angutia puna olo tango ma lo soifua manuia. Ma lo fo I le folau I langi ma. Ma lo le malanga manuia. Patalo fatu telefona malu o tato por Kalame me se foi le tau sala o tato por Kalame moto sa movi pinga le tua Tai lava. ya fatalo fatu foi le malu la kelo tato au falongo longo ta mama tina o so matu fa fine e se o lava yalo mafana wa me se foi o uomo masani ro tato por Kalame o le morta sa movi inga le tua singi Australia ya aulo o ye nei Samoa ya telefona ai nu ua matua wa lo si al sabili nei amato manaya lo mato o ye nei lo ai ngai ya fanga de pa ya mantua hoela mato le tu malole ale pata male pa ele moanga na fole ata to wangi maile ma le matangi ole tua lo ia po le matangi po le tamo le matangi mo de ya le lawa ia mato termine ya ta ar Christmas ya lo manuia le fenga malaga telefona mai no Malo lava, wa lewa. Wa tasiano whanongo atu no suifonga na vai atu wa whapenao na tūlau le elele a eto I nai I petesa I le pō na whai eile whamoe moe o le vang whawhai. Kūlau le elele I a kama mai o le lau muai, New Zealand, e o Wellington. Ia, a leo whafonga pao le mea o kausui pe o whanongo kare kasi mai foi. Orkala masanya kama ikan makan. Ya ongo o lewa ka ko ia yanga le Christmas ye. Momodi akwa foi fa kai I lau sunga pa di tele tango ia polo fiong foi mua kia punaolo ia e tu sa foi matulanga lo fa ia foi le maftanga nei le moto sa movi ngole tua. Ia sa manino mai lunga lo fasalanga mai le siva Samoa lo fionga va pe foi nei o tu fa fin. Ia fa pe na foi na so swani foi tato bang fa fai dai cha pipi. Ia au kamole koi ingo le moto sa movi ngole tua le na. Dalan ngai Bili tuai maboli atu fa tai dungo le tato Port Kalame.
Ia ma ka pa foi so fa mong yang wa ke ro la fa ka ri mai ko po ya a me se foi de fa ko ma runga I oi ya se na vai oi New Zealand po fe wo ko inga ma ko le nga venga I Hello. O mangui ai. Ya le sunga le kopo I Wellington. I Makango ma karkedie ai. Ya o fa kwa ia. Awar pole me fua. Wa masangi. Ye ke wa bawawe. Kanka ia sa. Ya. Lau sunga pali tele. Se toe sau aro sanuanga lewa moku a koa mai ai foi wa loa foi e le fili kura le la eko fa moku mele mese e koe saunga kasi mai. Reo makalongo male tunga le kopo ya sia naba. I. Ya. Na makadie ama makalongo ya. Kiri mele ya chau. I Samoa yo fa aku ai. Ole au ke manguia I Samoa pa me lo ke fa kali. O a feo mai le lo ave o loka. Yo. I. Kara fo abo o fialwari. Ke ka nga malala. I. Ya, me mongi amal fa maongi ya o lo fa penga o nga duo fa kasi malenganga le. Da me tono le tua. Ya, o me umana e loto mo ita to yo foi aqui o yo que fiaru foi con malala. Ka ko vo e momoli le fe au. A wan man vi o se tato tunu. Ya ele tamate foi ya la se tala mai le soifuanga ina. Ka un ofie fe ololo. Telefoa. Levo fai ele tala foi lele tatou. Levo karikonga como o kango ia fai no. Uma fa matalanga ele uma le tau tale e Samoa telefoa. Carlo fai. Nei amata mai lava I me atau fie. E mo lole pa kukamu pe patrisi. Wale se meo koe pa ulalo telefoa. Yo na matau womba to fa fine pene matau fa tau. Ile wiki ane la matau mai tua nei. Mate sauni e mola sa. E matau fa tau fa lawa o se matau moama. Ai mai fo kitilo atu le tupenal. Ia o ke le fifa matalal te le o tupe. Ai na lo wo fo ama o no mo atat. Ba o tu fa fine ai e fa ma pata mata pata. Ala te no fo ama matai a tangata feo ai ma tangata pata. Al melo kitilo e telefo. Wa pe wale kia ka ka ka. Yo. A sila yai mai tanga ila upionga I. To tonu o fale o loa. Ola. Tole. O loa ia ka ilo ho inga ya o kuma ia mako sila pe. Le mele tangata patau. Ale atu no. Ia malesi bea telefon le mele tonu lava o Samoa latou. Ine ia pia male tua ia matou. Wale longa sa tua inga tangata e te vai ai. Yo, palangi sainga mea uli in kia. O kua misia ko ala kumu. Badi.
tunu. Al me fala le kilo ye. Ina la var ta. Ai wel le ma fa yale. Le me fa tau. Yo. Ya le me la na mali ai. O to tele ni tengata saya la tu fa tau. Ya o tangata mai fafo. Mai nei Australia, New Zealand, Amerika. Yo. Ya. Pola le keleo. La le keleo o tangata fa tau. Ya tangata mai fafo. Pe sa o le sa no nga tula e pale no falongo tu ai. An nei. Wa ave uma e fitima. Ma New Zealand ma Australia tu pe Samoa. Ile le ayo se valele. Ma dia daf. Yo. Na moni e fo le sa no nga lau fionga. Ke lo ana o mai termine o la ye se tato va pe tasi pe lua. Ke lo te le ase se me ma sa mo e maua. Ma dia daf. Yo. Mai maule le tu muele atu no. Pe ana fa pe mo o mai sa mole le tu mule ye nei. Ma dia daf. Ya fa la. Ole te le ia va le ni sila ma Australia ma fiti. Ma dia daf. Yo. Oi I wale ya se me o ai tang vai. Ya. E mo ya hoye I ya tatu. Australia ma New Zealand. Ya le hoye ka va ko I sa mola ko. Sa mola sa ko nga. Na ye se tau o fie ma se pa o wa. O vai ya sa mola fa ye fong vai. Mo I de. Yo. Le pela tatu nai. Nai fa ya companhia. Ya vai inu ma fang vai. Al vero. Yo le sina me lo que vai ni sa moto le fo. Wale loga sa ko nga fang wingwe. E que vai ai pero lo. Yo. Ya maka kwasi ka mai melenga. Yo kwasa. Ya ka mai fangunga pe kasi ala mi miki uma. Yo wakala mo masengi. Ye se vai lá ye. Kado fai. Yo. Melana ilo ai. E ma fatia telele ma fatia ele le atunu. E vesi ka mai ma fakia o mua ma fakia. Malo. O le se vai o el koinga. Ia wai ko kero ngaka ia wa makanga fefe aku ngor kaunka. Nea se dengi ki kilo I dosu wafe. On se rengi ngā telefo. Se fulu ngai lunga. Awale se fulu ngai lalo. Wa ia se tangata. E sau ma se ho pe wala va se lima. Po se ono ia rongo winga kasi vai aso a ka fia bo. Yo. Ya. On mo kwa me ngo. Pala fola kala mo ya on mo kwa me ngo al menga. Ya, wa falong longo ki fainga sa fai o isi kai duas fulu afe de ngofo, kors fulu afe. Ya. Sao don. Ya. Ya, la lo fika fal mafofo. O ye mafuai. O lego ofisiri ai desi ko inga rea makalongo ia pia. Ile mafua angole. Ole melga ai fa mai. Mafua mai lava tono nu. Ulenga du. Ina o fa pelola. Ole sila le va le tele ele.
le mafatia le tunu o fainga anu a fioanga tatas lawa manatu e sue ia la to tupe sue ia la to me awale se manatu alo fai il mamalo le tunu o lo fai malanga lo auto va amai tunu safo la inga matimbu ia inga luenga male malulu ya leo mai malato seleni atau nu aya o fuanga fale ainga ya le mai leo ti ya vai sa ai o le te fa longo isi afioanga porita uama matai foi ia va o que le loco la popola le winga le upule fai ngeyo ol matai mau alunga mal matai mau la a tatu tilo le winga le upol matai tu sa uma bo ilele pole ala verto ngata a ver upu matai tu sa mata mai dikira o matai ya al mena le ya lo se fulu ile matai olo ya na po fa ya na fa mai o isi matai o matai vai matai lai ki mama ya le ya o sia fia le solo ai lunga le ya le la to solo ai lunga fuama la hoi fai male lo foi e alo ma fa nau ya lo auto va mai mo painga la to matai tono la to ainga bo ide melana le tupune pasa fa pe fo yau i te mia o ye na fa longo mai nei fa pe le au ayo le malo e ma ko mai ai ya le la ko au ta nge o ki kilo ya ma le wo va ai yo le ai la le ma fu la va tono ta pulenga nu pulenga fa le nu la va la to bo ele tu sa telefone tu sa le fu ale e fu ai o wa fa mai la to o matai ma wa lulunga ma matai ma wa lalo al melana le tu ya ta wa ya wanga mo tu ata ngota la malo ia o le kau se fuanga ia e mafua mai o ngore whakamala le kako maro ya le aso finga nga kulanga wa mkwa whakamala wa kako pangaki ai e moni le lava e ala sa ngole sili ya aleluia o sana pe a fai italia ele fenga malolo ye nei se fautuanga ma se tu ala lol al taite sili male HRPP ma dia da ole sina me tu le telefono dokta noi fa ilole le tato maftanga ma dia da o te mana o ya ta watu le ya tu le epa male HRPP ole ma to sa mo bi inga le tua ole poutu na ole tato tu ile lango ino ole HRPP mana fuanga mana pa moenga mole anga iluma ma dia da ya ele tangata ole pona ole aso ole HRPP na matua pati ma fia ma alalanga ina wa umana na faile kia tama tara pupu na ile pona ya failo mon mato siva ya wa fia lavale le HRPP na poile ile mato papi fianga sa fai ai tai da
Ya le tau ia le soifuanga. Ya, pe yo le Kale la tu ngā luenga le. Tui male. Pautua. Yo. ya tanwai o na le tato I lunga I le fatalitali tato Christmas. Ya, batia le avanoe lo fionga le. Pari tele po lo sunga foi pari tele lo fionga munga tia ya po lo fionga foi tango ya fa peona momoni mai o lo faanga ya mese lava Wellington lo ia isi o to warota ya male tu e fionela o langi o ia ia na ia inga ya lo avanoe le mboli mai mata to fa ma vai lo fionga. Ya. Tele fofa taikere lava mo le avanoa. E mamori atu o lo faanga. Wa manianga mo tu isimasi. Ile maoto sa movi inga le tua. Ila o fionga tele foa. Le tausala o tatu po kalame. Ayo. Le usto ya mika ya Mike. Ya pape foi le mamalu male paia o tamama tina matua o tatu po kalame. Ya me se foi le lo al tato por calame. Lo fa fonga mai tu e fio le la rolang. O te fa manu atu ya te o to ina e fa. Mole ki visi mas. Ya tato mo fa tasi se ki visi mas fiatia. Ma se ki visi mas manuia ile aso atayao. Ape foi I se o mato Pausisi I Wellington ya maua fatasi tatou e wia na tatou vala le nei kvisi mas ai tatou maua uma fatasi se kvisi mas pia mas se kvisi mas manuia isto se atu nu oro yai sui ole mota so movi ingo le tua ai mai se le pipi ia tātou maua whātasi se kwisi masi pia, ma se kwisi masi manuia. Ia o whamanuianga nā tole poa. Tai. Ai tilia o lau fionga ma le tausala. Tai nava. O te alofa te le atu. Mo o lua ina ia tātou maua se kwisi masi. I le manuia ma le pia. Pāpua loa o lua soifua. Tai nava. Mawala lua malosi. Awale whātau nuina o le tātou por kalame. Iai lava ia pāli le anganga. Loto maulalo. Tuina atoe langa lango malosi. I le tātou por kalame. Taina. Ia, tole fua. Iai se taimi e foi se aso mua. Au te leito e foi ia. Ia tātou whela I pēa. Maria da. Ile angalele o le tua. E tātou to e whelo ai pāuri atu mi tau sanga fōu. Ona o te alui. E sa vai le aso tofi. Ia. No, to e saule I poru. I le aso whalele pā uma ia. Ai ngā fōu o mea le mātou ai ngai sa pari. O ti toi foi mai ta moi la palele lava. Maria. Ya tonu pe te mawai da sona te mawai se ta to filo ina. Se te mio, te mina te le po te a fai tu sai male. Po fuanga mal po kalame al tato moto sta mo inga le tua. A fai foi ele se amo. O te pole telefone. Ia ia noa tu mai ele tua. Maria da. Yo, e poi le lao a fatau nu pe por kalame ua. Lua fu ina mo tato por kalame. Ai e wi lava no foi Samoa. Ai le ma faina bisi la fa longo atu le tato por kalame. Taina. Ia o lau tal no atu le telefone. O le wa sa ilia pasa la lau neles e su ina o san. O le lau te pi alu e foi e la walo
lo lo te alwe stu sa mi nei yo au te le alat e lo que mau sa lo te fi alwe lo pito leo pe ave o lo ka habla con stu sa wa te no la vai te le na Marcelo ni te mo ina pe mo sa ole aure te bi ina le ofo na la le se tongi wa ana ofo mai se tongi se tupe e tongi er tangata na te mo sa ya wa ofo wa ave foi mala opo le la tu o te alu al su en sa ma no lava le ono sa ia te o tamama tua wa se talinga fo ia fia fa lolongo au e sau noi me o te tupu da tupu tau tupu mai si o tātou atu nuu fa pele fa aftai fo i lo wanga le lei ma le alofa i le tātou kolkalame le mauta Samoa vi ingo le atua tu sai fo i marisiva Samoa sa e fa atinoina ia mata waisi nei fo i kama ia la leo pumomo fa mania telele atua i la usunga pali tele mo angutia puna o tango ma se fo ina yo to fa fine male ai ngali fa mania le atua i fuanga fai ya a fiu to fo isi ta so to fo isi ta to a fiu anga i sala fai mo di tele atu fo ia lo fa anga ya inga ya ai mania fuanga mania fo i le kirisimasi tato to e lo ai le so farele pe apule lo fa le atua mo li atu ya lo soifua paso mato wona to le fo ia wa sa no atu ai no i la fiona mga tia ia polo sunga fo ia pari tele ia e mau lava tato wa noa wa le foi wo malo lo mo todo vai aso tele ia le noa e fina le feita to pokalami ai te tali mai volentone ai fa we na foi sa no nga ai o ia manuia lava lo no foi na manuia foi lo malanga atu si o to wa fianga sa pari Momoli ato lo faanga ai nu o te doa. O natu no fatasi matamata ya mota. Ya ai ne temi te fato fama yai. So i foi ia ma. Ja, te fa so i foi te forma nu. So i foi ia pali te. Ya ole ua. So es forma le tolu minute o na tale o le tu lai fitu sini au se talia. A ole taina mai se tato pese e momoli atu ai lo faanga ile se sunga ia pali tele mo angutia puna o lo tango e mai se onai yona tua fafine male ai ngali i Samoa ia e fia momoli atu fo ina yo walo faanga mo si o na yo ainga si o no fa pele ina yo ainga i sala ilua le ainga sa amitona e susu ai le savainaya ia fa pe fo le ainga sa le ala itafea mai se le ainga sa tia o le ali o vai pai mai pest le mamanu mawalunga le afio anga sui sungo o au na tofia le atua i so se fata mamanu mai le ingoa matua ia tuato matu i torovaa fio mai le pa i o ainga sa la ulu masuafa fato afe ma le nuu faingata mo le atua lo faanga mo o tau umanava i le nei foi tu la o le porokalame ma o Samoa o vi ingo le atua ia malo lava le mafuta mai malo fo i mo ngaluenga le lei sa faia i le nei tausanga atoa mai lava le na Januari se ia o mai nei te sema ia alofa tele atu se o matou ainga ina yo matou ainga ia mai se o matou afio anga fa pele sala i lua i savai ia me se fo ia se o matou nuile tulonga le tapa au fasina o le tama ainga lau sisunga le mali etoa e whaalongo i Samoa lau sisunga mo li ma le masiofo tulona le ainga sa mali etoa pali i ma le ati pali i le usoa li i alo le mali etoa su mai toa ma manu mai matua i amango ma oe lua si whanua manuia le kirisimasi ya te o tau uma tulona alo tau la papa alo ali fale fa o le ota uso ali ma e au i au ma liu mai oele sa le utongi poe ma manu mai oele fale alunga ma le lima matua o fale upolu
manuia le kirisimasi, manuia foi le kirisimasi. Se unu i lufi tulona le tuiatua, tulona le tuituia le tuiatua, tulona se utatia na alala i maota i mulinu le toaono o le saufainga, le ausa i tu au mai le ala taua, ma manu mai le vaina lepa ma oe lufi o le tuumua manuia le kirisimasi mo to uma, tulonga o lua ngafa masuafa, le alo sina tulona molio o le to o le fua ma le ainga sa molio o, le aitu o le nuu le vaa o fonoti ma le mamalu, o lalo ngā fuafua ma maunga tulona oe le ailawa manuia le kirisimasi, ia te o tau uma i ainga pele i loto manganga, ia ai mai se foi o afio anga e pei ona whaatai foi le atua, ia ona o nei tau sanga, fo ina ma whaupopo ia te o tau uma mai tātou, ia tātou o ngā lulue ai le nei lalolangi e le tū mau, ia maua se kirisimasi fia ma le manuia, ia ai aua i le whaanoa noa, ma le noi mata malingi, pese lea mo le atoa, ia lo whaangan ma o te Samoa vi ingo le atua, ia i le whiunga i le sunga ia pali tele mo angutia puno ono tango, ia ai mai se fo ina i o ainga, ina i o a whiuanga e pei o na laulawina. Ngā fua atata manu ia ua wawala lea fio mai o le Mesia Vanga uma o tātou loto e fio Yesu Mesia o le keriso o la ngonana mo oelo ufaola ua avea o ia e fai matongi ola le atua ua mali e for ai mai le profeta o Isaia na malo ia o le afa na umai o le Mesia Ia e whai ma le lenga
Toi whaminu te o Natale o le tūlai fitu I sini au se tālia. Manuia ke tele le Krismasi mafuta mai o le mamano so tātou atunuu. Tanuai lea wa mafuta mai le tātou kampani malosi al titisar. Whetalainga I le fonga mua o le vai maunga le tō whamun talo. Whetalainga I atuna I matia. Lau tō whafotu o Samoa. Whetalainga I awa elua. Lau tō whafiu. Le whetalainga I le avamua. Mai se foi whetalainga I hale ofo, ai o le au tamatau o tātou titi sea malosi, a wāi whaalau ilo ina o nanga ese o noanga ba aima. Whaamanuia ina ai le mamano le atunu o Samoa, o e olo alala mpapa au I atunu o mamao, ai mai se lava I Samoa. Ala le tau ngofie o le whaonga ina o lana upenga te whailangi, tului e pālenia na ia inga luas furutalanga I lunga telefoni o titi sea, tala noa atu, tala noa mai se, o le whaonga ina fōi o penga te whailangi pei o na iai I nei o na pō mare tele o nisi au o nanga o le awhi talai lava iai talainga I a multalo a o le anganga whaaloalo I whaafeiloa I lau talainga multalo manuia le Krismasi a multalo I le nei aso pa ia o le alii ma lo le tautua tunuu ia e me se fōi o le tautua e kalesia. Ia malole so fo manuia I lau fionga tautala. Mana to lewa pa mai papa ofo pe upu pai le lupe ala pai ali le saunoanga mata ngofie. E mata I ko ia le tatou pokalame le ne fiapi. Ia fatalo fatu I lau fionga tapa fasina tupu lau fionga to le poa. Ia malole so fo manuia. Ia malo ko le kawatai. Ia malole o me sai le ne no le fiapi. Ya, ele está ofi no le poa. Ya, aunque moi ia le mtapu na vai vao, pero le mata le sanga le vai tulo le tuya tua. Ya, wale papo anga tu tatu tu. Ya, o mato te patalo fatu. Ya, ele pa io tu tatu tu. Ia on tulang fa pe masani. Ya, pa ia lava ia inga mo la tu tamata ma foi mo la tu wa inga le usonga pule matumua. I tu au malatau a inga le tai ma le wao fonti, pa pia fo il tātou motu sai le motu le palang unu ia soa ma le vai panua, o mai tu langi sao le matale au mua I tu au malatau ma lau niu sai lua, ia pa pia fo ia le motu sa wa ia wa tu toma li whantui, pulava le lau na mtasi ma tama nua tele o sta tau toto le nazi o tātou tunu, ia e le tali tonunga lewa tātou silfai, luma o nua e lo tua o nua, tongo fo I malama, o tu fukule le pai o tama I pe opu masani le noko atula. Ia ai o matua ale tu pai o le pai ngā wema. Ai meche le nei aso ia lewa tātou o atu ia le whaamnatuina o le Krismasi.
ia o se sa tau mate le ete le nei tai awa i mete le nei ato ma le lao ia ua ele ase se tau pole o ma le finangalo le tua ia e tenea ia fita ma whaingata e o te me lutia i puava le polaunga ia au le alofa mai o le tua tātou te makuai ia i le malo i whangalele ia pe o upo le atu no malo so i pomanuia malo tau atai manu e tele Krismasi ia mata watu le mata tu nisu pokala ma na yo lo la e te pe o mai a Santa Claus ne pia vi mala nga ta lo ia o le tūlanga lava na iai tasi lava le Christmas ia e le tausanga ia o te doa ia paufudera vandoa e whai foi ona la eia nei tūlanga foi e doa ai o le Christmas ia ma whai doa tu foi ne mamalu le lau whanongolongo ia o tātou foi o isi tangata o Christmas i mutala ia Wa te loa ai na papi te tauwanga senta ko ile le lau fionga tau sala ia o te palota mo to la foi ia le ia tula le senta lo isi a senta lo vai ia la na fia na ia no ia me se pone fionga ta pa pasina ia me le la ise kai pe o po ia la tu no te le kaula e ia le mau sofia te le ngai mai alta mari ia ele ka pe wat ma da fa lo ma do lava le faea e la uftalenga le fonga mua le vai monga ia po la uftalenga foi le ofo ia po la uftalenga foi tuna e matia o le tulanga pe wai sau no foi mai fetala ia ia na fa meta mai tai mota a mai ni ka ofu lang bubu ia o fai atu o fai se whainga ka mai aisia wa karuanga vivesi le ka ko whainga maroma le e tapipi lang mumbu ma lang buanga piwa yoe i ke i lau o fuaking e ofu lang mumbu ai finga le alai baka malong bang fa pe ka o ia le ofo Yesu o lang pai pai ia le la wala ia le lang pai pai de ile nei ia no tu langa la vai o le la sonneia mutalo ele umatalo Christmas te lo foi ia lo maka pa ki o to te lo dato ia ma fa longo mai foi ia o fa pena foi na e fa la wilor tato titi sau lungo penga failan ia e ui lava la o aso fa pito fa pene ai le tu ua lava nga venga lo fionga polo ftarenga fonga mua vai bonga o le longo o le atunu ia fia ma fo fa e tele mamia ia fia faasoa mai le tatou titisau ia portulanga na malo lava le faafeloaʻi mai foi le aganuu masani taletonu foʻi ia o talamuamua ala fesile tuai voa oe e se lou fiafia i momeo taaloga o oe le tagata lo taaloga ia e lua tatou manu malo wala mai fusuaga ia le ase tala mai mutala ua foi le faafofoga le mamalo le atunuu pastai tole foa ia o se me alofa tāua le Krismasi mo se tātou atunuu ia mo ia fusuaga o petaia ia pe o lana tau iai pe 5 oi le tau mate e iai le avanoa ia aretunga ia lauli e malitoa lukasoli ai tau te paka ia pe o liasa ia manato isi asa o ai le lotu nel tai awana mua maua le unga o le fusuaga le o petaia le faia ia sauniga lotu tele o malumanu ia le uma mai o le lotu nei taeao lae faasolo le pusuaga Joseph Park ia pe lao ina lea nai loa ai ia e momoli le gafakai ia saʻoa lea pomoli tagata tapena o le tagata tapena lelei ia ua matou lagona afiafia ia o le tala na le toʻanaʻi tole fo mutaga o le kalagoa i pusuaga le mele gafai ia e oise e leʻi mafaufauina ia foi manu malo ia tau fapenga foi ia nisi o la fonga e longa lo penga tu fai la ia le mele sa yengi utila e fusu ia Joseph Park pe fa le ka wo ke le yang utila le ia fusu anga le anga ma lo ia sunga ia lopsori ai ia o ke ia wa e ko ka foi sa wa ni uso ile ia esa ale me o pa penga le o langa ato le fo ma no e ke lunga lo le masala fo ia o ko pipi mai no le ia pa uho ila lo ia
o nga fa le longa foi le ia mo le fa tai ia po ngai ngai uto o Samoa ia wa la ngona le fia wo le ia ma ko foi o se paka sa vea ma ampasa wo le al pitisa mo ia o ka wala inga le wa ia o le to anga to le me asa elu ia se le ma fia ia o le te me alof ka wo nga ki se mas ia nga foi le mo ngai ai ngai le la mar ko ngai ngai ia o te ala wa ma ia me uma para nga pa lo ia te tasi lea penale la uli ese la utapua iai ona o lea mau la vai tonu o le fale vai maunga ia le ngafa la uli le to tele o tatou vai maunga la uli ia la uli fune le na bevesi ia le tatou atunu ia o pe lavo i le meo lo i le fonga mua i lau talainga multalo ia o nā le Afrika unga ko alfa kamba na o le tama leo o la uli le atali o le mali toi tualangi le lo fa me melo ele fa le vai monga ia la uli da le lo man maro le sonde la uli dai ta o tato la uli ni na la tu i le vai monga ia pe o tu langa na ta te mita ia pe dua lava ia tama io Michael Jones ia mar kamole o Joseph Parker ia Michael Jones ia ratu tono vai monga mo ta ia o e te tāu alo swafa io kama kuku a ia meo kau kālonga. Ia peo le rāwhi whiena o whāroi nā toi peo na whitalai mu tālo. Ia tato se e atu ani meo tutupu tato kisimasi e tate le iori tato pokala māsani. Whaftai a tole hoa o le pia al tulanga le nā ia o le whai unga o le neva yaso o le tele o matai. A tele koi sa whai ta whiangai ai o le swareile ia sa whai ai whakotu le waunu ia nixio swafa o le telenga manong ya manu malona ainga to telefoni si sa malanga mai fapo ia lua ia sa fa ina so sa i polsa fa i mangangi la stona ai pe yo le melena o le ai mata una el temile nei to le fo o to fa ya no mai sa fa ia ainga i le nei vai tei e me se ya so nei mata ya vo yo le fo i sa fa ia o tau fai umai ia sa fa ia tangata i te mile o mai ai nei ia o te lo fo ia le o tu langa fo le na tu mo sa mo o le tala fa ia yo pia ia o fai sin po local e wala le stona i ma le sori le fatal ia o te o ka ko sa mo ai e ki nga i lo o le wala o makisi masifa ko fai ia pa tau ia ele last minute longo wingo mingu ke muli ia e fa pena le o langa le ai ia ma le foi te mi no mai o le wa timonga ia ta ka mo wai te o fa mama ngen ko ia e fa ia ma vela le mele ia o la de le ia ngai foi la de fia le foi ta pena ku ia man wow mo me voy a pespesenga voy a fia kisi mas ia la vili mali si va nga mai pe mo te man wa pa mali na ngai la po kala me ni le fia ia ai pe uma ia ka ko kalame ia ngo makule kulo o ke lo ke ka ia le kul mo mo ia ai uma no ai mo do ti mala ka pa lo malo ia lefto ama foi ma patatonanga ma setasi fe pa anga foi le tato pokalame nei ia wa ta wa foi tu langa foi na le yai ile tumbu fa lo pe le fa wa ina mai lau talenga muta ia o tumbu a finale al to tele au boto tele tangata ese o ye tono tatu atunu ia me se foi ia to tele o ye lo fa pe na fa ia tu ia la to te fai kis masifa tasi mana ia ngai sa bo ia per tu langa na ia pa me ta sia tele va va ia to ka wangi me se fa pos kulang fa pe ngamuta ia o le temil nei ia ele o mantua i lo tu langa le na ia wa a vela fo ima le intimu ia pio le polenga le na le polenga le na ia nei te o mai le fa ia mana ia le la au le kisimas ia le no pe te o la telo le tau se ko ia o mai lo ia te fa go le ia mo ta to ia o tala ta me ti vela ma ngai fo mo le ka ki le ko fe lo ma se pa ia le le ia le ai ta u al sa ngale mu o sa ngale mu le la ngalo ia ia e fa ta ia le tua wa le ho sa ta u le vai tau ia lu al tolu ia na ia fa ia sa fo mai ia ta sia mo sia ai wa mai ia ai wa
ai wa le leia le telo ta sanga ia la ko nga nga mo ta tu tanga ta ia ma ma wa ia pa ia ma le au le leio senta le nei fi wa ti le ma ma wa ti le ka ko sei uma le ka ki ma e uma le ka ki ma pero le tu langa le telo a matala si penitala si ma ko o la wa i le tu mai matia nela moli emo to le fo so kai peo la ki alu i Las Vegas wa o Las Vegas la yo ya Las Vegas le lo ngo wino ma kwa ko merkati ya to le fo ya mo la le moli ai wa mo moli o to langa selmane ya ke moli ala nga fa ta yeli pai pule mo la wa ya mo ni tu winda ole ole no malala pa ya ka ko pa vai mo ma ya ele ka usini nga va ga so fuale ainga ya ma moni emo ya ma le tulanga le ka lo yai ya ma le nga so longa pu yo pe au nga luenga ya mo pe ya ka ko pa vai mo le tu mai fa tau ma mo ele nga ki si masi ya wa dia ko le to sanga ma le nga fa lo mo ele pe tulanga na te mimita lava pa o te mo proclame titi sa ta tisi fa longo atu i tala ta tu i tu malo mai monga ya e ui le fanga solo i ta no foi tu langa foi me alo for titi sa ai si me o misi im fai lava na fa la wido mai e ta te dio ta proclame mo talo pa tai a telefo ya pia le nganga le e ta fai lava e fa ilo yo ni so wa na ta tu malo ia ai o le alofa lava i tātou pokalame i tono a o le teimile nei le totele ia o pia o ati na e mea e matawina me se a mata mai i lauli i le tongo e o vai lele fo ia e uta i whanua ia ua mo tāpenanga ia e whapena fo i mo taa ma vai ala leo mai ana umusal malai malai o ula le teimile nei ia o tasi leo malai to le fua ia te lola to tele nisi o la whangaina ia ele malai ia wa le tahu o le malai le a le ula le tau mesina ia wa le malai le lo to pasa ia le malisi ia e mo ia e tuai e le tele o mauta malai pa pena po le pa a le malai le ula le ta to le tai to le fua e umano tua lo le sam bo no na fai ina le au ta ele lo le tapa ia vai le mai ia e du al kai le ia ma le mo pa tapa ia pa lengi uma me ia fai le o kala ho le masani ai ka lo kai kopi nga lo mai to au o mai e fa mai ia na ta ele ale amata ia pele va ai au mai ma na fa ro te ala ta o ta po kalame pa tai da ia wa tu e malo ale ta o ta po kalame mutar ia pe o le tu nga finalisina fia tu ma wata to maftanga ia mai se tala wa foi tu nga masani e foi nisi o fa manuina de amatanga o tato ne vai aso mutaro mal fa lava e me se foi tato kismasi Whaftai to le foa, ia e to momolia tu ale nga whaftai pa ia su tātou tunu. Ia e tu sai fo i malelanga o mai, pa i masui o le tātou kulenga, ma le kampania titisau. Ia o tātou promotion ia i vai asu taitasi, le fo lawa mau mai tātou i tauto o le tātou whalau iloa le whangasolo. Ia e tau on top up le luas futa la Australia i le telefoni titisau sa moa. Ia po le lafo mai o le luas futa la Australia, po le luas futa la New Zealand. I le telefoni, i le atopautupe i al titisau sa moa, o nanga waa le tātou se ilea, ia e tolu ta i lima se lauta la Australia, tolu ta i lima se lauta la New Zealand. O leo mau atu tātou resort nei ai, ia o lo manu malo ai ia tonga o fiti ia Papua New Guinea i tātou whailonga i Australia, o te whamalo atu ai, i lo malo so tātou atunu i Australia, ia o lewa ave ia e whailonga i makoi e tolu makoi e wa ave ai o tonga fiti i Papua New Guinea. Ia malo lo tātou te loa nau au mai lau tau mea rofa i o tātou ainga Samoa. A o le tātou te i New Zealand, ia e tasi le tonga, a e tō lua la ia suia so tātou tunu. Ia ia le lo lopa wa manu malo ia tau se paka.
Mo. Ia kono le wa sa ai ma le video tato singi nei aso. Ia e tato result ole nei vai aso wa tona yatu. Ole sui mamalu la mo le wa manu malo. Ole top up le sa u mai ai ole telefoni ole ono fa lua tasi o lua i valua a lima fitu i va o. Ono fa lua tasi o lua i valua lima fitu i va o. A le numero sa mo le sa u mai le top up ole fitu lua fitu iwa o lima, fitu lua fitu iwa o lima. O le si tanto numera ia o le top up, o le online na top up le sa o mai usila. O le suafa o le tangata lea wa manu malo o chain tunga mala. Chain tunga mala. Ele ropa tunga mala o tonu to le hoa. Ia o le ai o chain tunga mala mai New Zealand. O le numera sa mo le sa lafo mai ai le online top up lea. O le fitu lua fitu. Ono lua lima, fitu lua fitu, ono lua lima. Le la manu malo, sui e to lua ile lima, ta lima se lau la Australia, New Zealand. Ale po la maua le lima se lau la Samoa. Ale sui manu le nei po le tangata le nei le receiver, po tangata le fatali atu ma pa ngal telefoni nei. Yo tala fi le ta to le po. Ui lava wale se ta to fa ilonga e Australia. Ya ale po ye maua mai New Zealand. Ia la o le fiso la o to ia fa pena le nga o tanto ia so ikuanga ia o le wa mo manu malo ni sila ia fa ia so le lo por to sen fo ya to sei le na ia o le a fite fo se la ki mo tanto o Australia ma nga fa lo to le fo yo o ia te fi lava le se ma to malo te me finen tu pu ya la ultima ma final le for to la ia le na mau atu whina le ua i o whanau aku ia le kamara i kiki. Ia pe waru le kamakua ma ave anga wō ma kenge. Ia whapea leo le kamara i kiki a furta lau. Le ai awal pole. Ia o lau al fiso o lau al tolo. Tasi ala le maungo olo. Nonga winga. Ia a malo a New Zealand ma ko whina mutalo. Ngalu ia leo fia la whanau atu pe a malo a New Zealand ma malo fo i Australia. Ia fa kai la vai de pulenga le titi sa wa ngimia ia tupe mo fu ala va mutalo ma ni la ro fa la vai e pe tato ti tati e finale ia ka ro di masa ka la alo ko kon vafia ko le ko koninga le masinga pore masinga mo la se kasi tato sa mo i tulanga de temine ke de na se leni pa manuia le tu le company titi sa okay ka kala mo fa maongi te le se leni Mau ai vai aso uma mo nei tangata, whaftai multalo, whaftai au nanga. Ia, tato se atu loi, tato koe de masani multalo, po ese swinga? Whaftai tele atu le foa o te, sa o lele sa unonga, ma ne ko i le tulanga lo ia, le manu malo, le tai lima se lau tala Australia, ma lima se lau tala New Zealand. Ia, ane mele nei wo ua ai le le whaingofie, o lo to no pia I ma la foi ma tau tu se ta do tu no i Australia New Zealand e le to tau no pia le olanga ma le soi fuanga o lo yai ya ma wala le limpa pe o le na la fo mai le no suta la o le si le flow ai ngai nei e la fo mai le credit ai to e ma wala o lima se lauta la New Zealand po lima se lauta la Australia ia o te ese alfa lo ngono vo ia pa mama venga ai mo ni elsa nganga tato koe le masani o le whanga solo koe le mātou pa le whana wiloa le ia o le Anyone Can Be Center ia piala wa o le manea na o lola e to le poa ia me koe o tau tala ia o le center mantua ese le whata o le center ia wa na le paua le o le teimi ia wa e tangata fo i le e le la e le center teimo kisimas e te o tu pa ko te ia te podi ia pa pero ka sot I pa wala le se te usa te podi al tenta io te sema ia o la pa la ulo na le to da fo o le pa na sono te chao o le tanto top up le nei e ma faina top up la plan su limata la ia ona e anga va ai le tanto sei ia pa pena fo ia le tongi no la Sky TV ia manisi va nga le tanto a tupe ma le postpaid o fo io le tongi o le pili fo le o le telefoni ia te tongi mua ia o le fo la ia va o matatu se ila o le tulanga le lei o le mawai tatu e fe ticket o no winga malanga tu fape e ta ilua tatu tickets
o le malanga fu atu fafo ia lua ia failonga ai le o tatu se ile fai tai lova yeso e fa tatu failonga tai tolu se lau fa tatu failonga tai lima se lau ai tolu tatu failonga tai afe ia mamato vouchers le na ia fai tai lua se lau lima sule lua ia o tablets ia o vouchers le new pharmacy ia papena fo ia le tatu faten malo tanoa masatonga ia ar family pa feila le nga mo kisimasi mo tau po ele lava o tau ia papena fo ia ni tu telefoni yo tatu se ina lova ya so telefo ia e o pai po fala wi lo le fanga solo po nei se la wa fetala se la wa fetala ia pe o le nga le na tatu pitisao ia tau fa ia fa so tatu tu no ia ma le fa so e lo pe fiele so i fuanga ro tatu ia mo se fa ma venga ia e o malanga fo i Nusila ma Australia o le tau ko fie mo ni to le fo i tau ko fie pa se wa ia nei ia o le tulanga fo ile tau na vai a mo i ni au ticket so ia e te malanga fo ai ia o te lo fo se fa ma venga le na mo se tatu no malanga fa lo mo i de ia per tulanga na se de ia ma to lewa ka e de malanga gaming e ba le ia le fa mama venga ma tato titi sa le tu la fa tai mutalo afta ia fe ale pepe male mamalu le ia Cristo ia mala to uma ro fa pena na fa to ina company ia mo nai me fa pena wa sio tato atu no ia tato se e mai dalo tato Sky TV fa mo le mutalo pa tai a telefo o le tato wa Sky TV lo pa na tolo pel tengile nei ia e valus fumaliva ta la tong ia ona papile la wa Sky TV ia morsilfia e freely installation ia mai equipment no inga me uma mo papino satellite ia fo e mo fo at ai pa wala me o e tong ila valus fuluiva ia pe o le tau le na o le masina atoa a tong ila nei pa te inga le amatanga o Januari le wa amatela o Sky TV ia fai tau no tolu suluaso ia o le nai o fanga ela waluiva ala fa before tatu titsau o le taimi la vanoa o le taavale o le pensin ma le taimi o tangata e fa pipi ai ia e mo fu e si taimi sa mantu o ia so fa pipi ia ele le ia fa le fo nga tasi to le fo ai la fa le vole manatu ia tanto le ni soldato tu no fa pi no le ponga fa lua ia ele fa ngofi ele fa ngofi au ia e fa pi fua tatu wa titsau ia fua le waya ma le umio le waya na tau lano ia ele se waya tau ngofi to le fo ele se waya tau lava vane pa fo nga le tu o le waya le na ia e fa sin tau ta ia e tau fa vo la na ia fa pi ia le ia so ani le mamalo o tatu tunu e tau mai na tile ole o so ani le ia tele me fa pipi ia no tu platitsa ia na le su vivo ta la ma le nga fa lo ma ro e se man le tu langa le i lau talenga foto sa moa ia o mea ia e finale fa penanta ta noi pe i vai so malava ia e tupu ia le manatu ia so ani tangata nei lato ai ngai sa moa ia tato se e mai ia lau talenga vai lua le wa tato se e mai nunga tato GPS fa mon pa tai to le fo o le fo i wa so tai mai to tele tangata na nafi ma le tau sa ilinga o ni ta vale rentals ia o le fo i wa na mi al tele ta vale wa to tele mano le tu o malanga mai ia o le lava tato ta vale o le tasila le i leo o le avo e masanianta po i pailo ta pasala launga ma ta pokalam fa tau se ta vale ai tu o tonu GPS wai o tala nisi ma fa so nisi o mamalo le tu ia e fa pena to e muso fa tau ta vale tu nei o na ele tali tonu ina ia na yo ta tu ai nei ia ato wai ai na uma ai o isi ai nga o te loai o tangata te umele lei wa apo manu fo ima pa nga ia taule ia tatu tavan ia tonu fo inisio ai nga ia masalo tatu ivo ia o fa tau sta vale ona le lo mai o le me lo anga ia o tawala le GPS to le fo
ia wa ia ai nga wa ai wa fa tau ta vale ai loka nei wa ai fo ia fa fe au ele nga te manu pi ulo pe au mai wa fa tau la tu ta vale ai na teu le nei o la tu ai ai tu ia le GPS awa afa nga tanga to lo na ai na te loa mai ai New Zealand Australia po pele mele anga ia ia ono ia ta tu vai so ia na iti le fa ino ma tu fa pia ai lo ia ko ma tu test cameras cameras so ile le lo ai polling o le ta vale malumo le ta vale ia o le tasile na va en o lo so so ni temile nei ia ai mise ale temile nei o le tum ia ma le pisi ia wa e po ise o mai lo nei to le ho ma sa ni ta to le alu tai se lau ia mai le tu lai na ia ma nei ho le o lo le ono su te ia to e vile tu e tanga le au ta o le fa mo le mole ele se moto we sa mo le ngata yono skulu ono lima ia te o le mele na to fa mana ia o le nga le to vilia ia mesia le te mile na o sa ia to fa sa o ina mensu fu ma lo wa mo to pe to le fo ia mo to pe fa ta o devices ai le to mo le ola pe o na a fa ina ilungo le o tele ia ma le me fo le te ia wala ve al tanga tala sa vali lunga ia na te le ale o le afaina ia e me sel tinga ino ai ia wa ta to ai sa mo to le ko ia a maliu tanga te le wala ia na ita te te yo ia e alu nei po mai le to le ale tu langa vo le ia ma foi le la wa ma tu langa ina ia no wingo to lu ta vale fo na wa lu ia na ia ti vai se sui GPS ta wo fi ma test ba ele lopo ina se fe bel so fo ma no ma la fa lo Yo, ia wa mea na le tupu mutaro te minei, ia me se mea roki se woso tuna al faro loto e sawa. Ia la kunganga mariki la kuro aru, faide mea, ia o peo tu langa na e ta ua te le mele o tata nano ai. Ia so soane foi na ie o lo manu de la tau foi mea to tino, ia ele lea sanga lo manu pe le so GPS tono lo ta vale. Pe ia lo fala uloa mai e multalo. O lo whapena ana lala o i Samoa, i ari pitarenga ia foto Samoa. E mahala malama ni mele tātou te tata no, ai mo tātou i no foi fafo. Ia a me se fo i re pui o roso i fua, fina le ne teua e aru waku sa. Leo tātou se e mai multaro le tātou atpau tupe whamalmole. Taito le fo, o le tāua le tātou atpau tupe, ia o le teimile nei o le tumtumu o le whaingofie. O le e mawhai o na lafo mai ia le il tātou se leni. E lafo mai tātou se leni mai whafo, e lafo a mai nei, maua nei. Ia, nei e tātou a upenga te whailangi, e whai ana lafo mai ei. Nā ko ia nisi o whaarau ilo pe o Western Union, ma le Click X, tenen whao ngā po e isi. E lafo a nei, maua nei. O le lisi tūlanga o lo whao ngā ina, mo le teimile nei tātou atu pautupe, o le tongi ina lea o fo i le ngatai leo o le whainga o whatau, whainga o whatau. Ia matutongi e cash power, le tātou pili o le mōli. E iai le whaalau iloa le whai sa mo nei, e alo e tu tonu se le ni e to tonu o lau atu pautupe. Whaitaita inga e 5 tala, e 5 tala, ia e maua le 5%, ito e maua lau 5%. Tono inga atu lau 5 tala i tonu, ai mau mai lau luasu 5%, e tu wala i tonu o lau atu pautupe. Pila o le teimi ala i top apai. Ia anu ala le 5% le na ia e toi maua mo tātou ia o le tasi le tului le mea le tu le po ia mani toani ia mo tātou a mo lo lau tupe ave le tono lau atu pau tupe i temi le nei ia a lisi ava e ngavoi le tāua to le ko o whaamanatua i le leia tātālongo pia maspau wai e stangata wa pia mai ia te hata atu pia mātou na vaenga o leiloa se atu pautupi. O i lele o mantala mai le tank awa leiloa. Ai le aso i tupu ai. Ia na mātou ki tau i ole, ia o lako talana ko me so. Cha o le leilo faso, le whainto le fōi. Ia le ua leiloa ne te le. Ia o isi ae te o lolo ala pe awa pe tai. No se lau. Tau se lau. Ai whai o le valua fe o le maliu le whaitai au. Ia ke leilo po le tala voi le ia na fai lolo tala voi le watangi ai lumo matai mali dia lo tatu ainga wale no le fa tupe le tamai ta vale
ia fa pe ma ko ina makua ele foi ai no maka tia ka ko ya lo inga la ele foi no fie ele foi no fie wa ele foi inga fa pe tu e ga ya se ko tau sa ili mai ai le ia le o le fa ko tu ya pu de sta fune la lo no va e vole tu no tanto e se wa mal fa tete ia le ia foi la puata ma foi la ya na fa madak au yo la ko tu pe te sa a maua ne faina ela foi sa vai faina ela foi nisi o ainga la foi nisi o lo tua fai ele fa tau fai ele top up maniti vainga e ai le ia le pe mai cash power ile tolu va veao ia la ia o atko tu a pe mai le pa va veao filu e vili taxi alo mai cash power e no winga o nisi so ia o tele pa le tonu malanga pa lo ta watu langa na faftai fo I mole fama maina la le lima ta la le te fai mai ai mutar ti fama mole to e fama tasi mai lava fama mole faftai a to le po man to e 5% 5% ya tu to le 5% ya fa pela o le tu tonu ia le lima ta la e pa tai na po ya mo ta to ia o le tu langa le ia e a pape o le 5% o le 5 tala ia e luasu 5 sene e luasu 5 sene to e maua ia a to ula pape 5 sutala 5 sutala le tu ito e la no winga i luata ala 5 sene se me pape na tu se to e maua me le 5% e to e fa fo ito no lo atko tupe e top up e mato ke aspect ia mu tato ko se manga ia ole mo pa manga ia mo pa ma no va pe na e te alo tu une se la ta la to no lo atko tupe ia ma wela lima tala te fa te inga le na mo sin filta do no ia fa pe la le te alo tu tonu ia se ia fa te inga se sfurwa ia ma wela lima se la mo na lima se la ia o mas sfurwa pe to tala mai mo ne me lo lima se la ia fa ia lo fatal ia al tau fa nga le atko tupe a to no le atko tupe ia na fu ele ver tatu sei malanga fa lo ma lo love ia le fe meta mai tai mo te sei fa sala mai le website e o itanga te vinga tu langa le fa mole lava lo talenga vai do ia fa tai pe ole tu langa le ole tatu wa top up le ole mole atko tupe pi ole fa nga nei mole tupe po le sa bo e te aluala tu uitonu o lunga le tatu wa se leni le la fo mai fafo ia o le ala fa nga mai le click expo le Western Union e foi o la fo mai lunga le penga tsai langi o te fa manulu atu o le tatu 5% na o la to le Samoa ile cash top up no winga o amalatu se leni tu ton ia ele la vea la tatu tu pele la fo mai fafo e te wa sa uni mai se la fo mai se lu se la wa le ai la fa malulu atu e se longa tau no mai Samoa e te sa vale la malau tupe tu lo tonu e na ia i loa ia o ne wanu te tonu lo ate po tupe pio se pa ngole tau pa mansia e foi na yo tatu tangata i Samoa nei e man mai ale o e te ula tu tupe i tonu la po tupe wa ia foi mato a telefoni o tele na foi mato special so ia e fa tau telefoni ai fa nga ila o at po tupe e tele ana mawai tele o fa mama venga ai mole top up le pe o tato promotion ne la fo mai fafo ele anga va ile tato 5% na na o la to ye o mai matupu foi le foi na tala nei e na o lola ia top up ai ia la to atu po tupe malanga fa lo faftai lava vai dua tu sala ala fatu tupe la lo tato atpo tupe nga le ka le kua nga ko ka ngolo ko ku ko ia o ato no ia foi ka ko sa mo se man ko foi ese le matala ia fa penga ia wa pana ia no de culto ai tu fala o le vai nga na to le ko o le tupe ne tu o tangata i to tonu I nei e ne ka foi le ia tu langa na ia sa le sa no eu vou cá com esse já acaba mais que a priori ele te fala o lo ala ureta o foi tai
Pe mai o ngafi ia o le mosa taimiana. Pe mai o tangata e whane tu tonu o whale o loa. Ia maunu whafo. E maualan whailonga, e maualan me alofa. Maualan me alofa. Ia o fōringa ia tunu uto le fofa mai. Maualan o whale o loa. Ngā loka lako i kongu loke loa mawhisiri kau. O ka koe laa maloi whako. Ai mua fōla ka mea alofa. Ora kore popoko ringa ia tunu. Ko sa o makamaka. Ka tawa pādi mai role ma mea alofa i whafo. Ai leise whakau. Ai leise whakau. Warakala ngā lai au mai lunga pasari lunga. O le tangata e asi atu whale o loa. E maua gana mea alofa. Ia. Longa winga alu o ia le au loka piho. Ia. O ke ale o whai mea alofa. E mea alofa paro. Ia. O la tunu matala. Malanga whaaloalo. Inga kusa male falfalawa shunga kui aso ia. Ia. A savali ko ai ngavo. Wa kau mawhaafa lawa i do whanua kul mangai o le mangongi me le paka ke milai. Pese me whapenga. Ia wa mea nga sa kupun mangwha i aso. E ke ia le o mai luma. Wa le lua palawa. La wa uma nga ai to na tau tami kongu li palawa. Ia whapea whata o loa. Kasi ai le loa la wa makua maonga le au whakau kara. Ia le kumu o ngama kei. Kala ngā wharola. Ia o vinganga ka me ke vai monga. Ia ngale ai fuai whalawa o e o whaafefe ka me ki whainga renga whalawa shonge a kui. Ia ta se atu ia lau talenga foto Samoa. Ia tato se atu loa i milo i tato whaloloa e mese lava tato whaloloa i whaleolo whamolmoli lava. Taito le foa. Ia o le tato whaleoloa i whaleolo mo si ia na mamalo tato tonu. Ia e tau no mai le malawa lele pe a koko malanga mai. Ia o nai e tato ofisa e le pito i luma. Pito i luma piti tau e le tu tau. Na ia le tātou saine le nai ai le le whatau o sau SIM card. Ia ma le telefoni. Ia e mawhai fōi o na whatau ai. Ia e whaonga ina i le tātou au nanga. Awane ngalo ia oe ma le whaamanatu fōi. O le tātou au nanga titi sao. Ia o le internet pito i sao ale tau moa. Ia o lo ia tini. Ia e fōi isi e tau no mai loi whako. Ia na nati no i o maina. Ia e tau nuu atu o le waweao po le pōle o iai. Ia o fia vili o e tau i ia e si o ainga lai e whanena whae mai o i whako. Ia o lesa teime vili ai almana ia le afe kutiti sao. Wawea na ua tika. Ia na saulo le whale whao ngā lo lea. Lo ia le tātou ofisa i Waitele ma Wailea manise waenga le maketi. Ia a on tātou ofisa au tūle na i Savalalo i Plata. Nai mawai. Ia e mawhaiona e anga iai o lo ia pui tātou ofisa i le maketi sa longa. Ia e maisi fōi ia tātou ofisa au tū i Frankis i tala longa. A le tele o le vaenga la tunu o na ia ine tātou saino i titi sao i lumo paloloa. Ia e whaiona e afi iai ia e whaiona u top-up. O lo ia pui tātou pali ia e talawhatai o pia. Ia e mawhaiona e afi i po iai ia e mawaise au nanga. Ai e ane se usili mani se o vaenga e ia mau ona vili le tasi lo tolu pe a papelo i nei Samoa vili tasi lo tolu e te vili kuai ia e sotsona e tuai lau penga duenga ia polo vili mai le ono walu lima fitu lua ma oi pa ono walu lima fitu lua ia no wingo oi pa ia e whaiona e vili mai ai tu ato sistefoni no telefoni tipsa ia matu te po e mauala vanoa e langolango atuai e ama sosoana atu malo na tunu na ko ia tatu tena pailan e a manise o waenga lo iai o lo ia ko tatu mai ki pisau apple na ia whaiona download e longa lau telefoni ia e tele ani se waenga sosoani malo tatu tunu ia na ia whaingo fia ile au nanga malanga whaaloa Malo le fetalai i lau fetalenga vai lua i o peo tūlanga na iai leo tā fo ia tūla vanga muli o tā whatatanuanga ia si paise tala le tātou lava hotel whamole leo fo Pātai tūla fua ia o le tūlanga le tātou lava hotel ia mātou lava le tūlanga ia peo tasi leo whatani malo o lea tele na tūle le malo le tunu ia ona me te ala le astona i wa tele ana tau special way le vai so atoa lisi vaenga le o tala noi foi nisi o tangata i nei o le mana i o steak le i le lavota le iai ia le ia le e a tifo ma fata
ia la ia le upu fo le masa salo toma ia te ni ba te loi toma i lo tato ia le fo lo sa fa tai ia tanto meno lavo tau ia me se fo ia fi pe fa pu ponga sa spanau fi mo se putu malolo ma ne ia le anga i tono le lavo tau ia wa le bala au le tu le fo ia tu te ona tato ta ku le o ma ave se ku pe lo nga ia ma ia fa ngai lo ia le anga ta ku o fa ngai an ma ia le ma war kai mi ia fa nga fa lo mai fo na yo ta tu ai ngai fa po o lo ia nei ma tu ai nei ma ni si o ta tu ai nga ma nei fo le la fo mai se le ni ai fa nga ta tu a pa te malo ia le te nei ia o ele nga ta lai la o ta to le fo la ngai fo si hotel ia o lo so sa ni fo ia e tanto company wale fa nga le o nanga a ti sa te nei ia pe lo ta tala te si pe o tano ki tano e fa tu stala le ia va pena fo cha te tonga le ia pe o mata tu kuma ia o le o la vea tato special e langa o la to ia lo fa nga ina tato o nanga ti sa la lo fo le mo mori mai fo nga fa ta yo misio lo o mai mano no fo ai e me se fa ten ba no yo se tonga ma ia e me sa tato o nanga to le fo ia le miel na ia e ta uai al tato la volta a pia ia tal pata yo pia to le fo ia la no ile ole pa ngole la volta e ngate le lava vo ile le tu mai ia e sala foi ai a to tele apa upol pal vai monga a fa ile lava sa tupe e lava me uma ile loko le tua ile lava volta ma na fa lo ia wa fa malo fe ta lai defo ia po le ava mua fo ia le tato vai maunga ia lau talenga multalo ia leu whaafonga le tunu ia wa tau lau le whamoe moe leu whavu tato tau no mai le Christmasi le nei tau sanga ia me se fo le Christmasi la tau sanga wa atoa fo le tau sanga e vi ia le lofa malanga leo le tua lei lama se meo suia lau talenga multalo mato whanamolongo il malosi o lo sifonga ia me se fo tele o temi e te Fea loa iai, i sisifo masasae, ratu tutuila, pifo New Zealand, solo te Amerika, ni Australia. Ia o le fua e lava martoto. Ia o le tātou lavai e le tua masanga. Ia o le tātou ale to finga o le fua e martoto. Ia lea lava mato te maitaua pea o tā reni. Le manatu e veito le fua e fai mafongo tau mori o le tupu mai e o le atunu. Me se fua leo whainga renga tofi le tua, marta maitai o le maota, ma le loa loa le tātou pokalame. Pamanuia ko Christmasi la uftalenga mutalo pe no lausi de fiai se tu lo foi tele o sua famatai ya le osi de fia le tunu uma lava sua famatai o e foi se tangata voi lo le tunu na o sua famatai tu la fa le lava te de mana o le tamali ona te fia au ona ia tu salava oi ma le mau Yesu no sau nei o te le mana o te au ona ia te mana o ona mai tangata au te mana o te au ona i tangata ia pe tu langa fa manuia le tu to marfue lo fa pena ona fa vea ai o ma maro le tunu ia a me se foi tu langa le na lua i foi la tato titi sao ia a no Christmasi e fa ile de to le fa manuia tu Christmasi mutalo te o ma le tausi a me se foi a inga tato i fa to ia manu ia mai ala mota ia ma tato mang fa fongia de tua mo foi le malosi te au nei pea i tato e mo foi ni si teimi o tato poklame le vai aso a sau fa manuia foi le tato tau sangfo ia e tu never no mutalo ia e te fa manuia mai ai le lo al tato moto sa mo vinga le tua ia fa pe foi nei ai ngolo tapu ia fa va mutalo alo fa stai ia mana tu le wa pa u sa una ga le tono pa le lo pio ngota pa pa sina lo pio ngota le po tai da e to le tono nga o le to e sa una le lo ie pe o mana te u ofele ne sa una nga le le fai unha foi o tato po kalame ia le tau se lo atu la nga o lo pio ngale a le se tu ya na o tu ya na ve o malanga e o ko o le ta pa o ta pa sina io fa tu mu foi me se o tato tu malo ana ia e molia tu lenga fa tai tu tai mal ko kalame le fiafi o le fo iwa tanto tu vai ma tanto tano maile e fa na tu ino kisimas ia e tanga fia le malanga fa tai e mo moda molia tu lenga fa tele lava le malo si uta tu e foi lo le fa imusui ole tu lenga e mese tatu companhia ki sao
e se foi le fionga ia leo pepe ma sunga Kristuia ia ma le sunga suao ia nisi foi o tātou o pinga luenga ia e tu sai foi ma le lango mai o su tātou tunu i tātou kompania ki te sao o leo wala lata i kiwisi masi o le ngā fia le mele ngā whaftai atu pa i o leo pinga luenga le tua o wana le tua o leo whafale le malu se o se whata koe taulanga e maa lol whai te talo maa lo foi le tulu vai lo mo le tu al pa no manu le wa la tele vai wa tanto o mi mai le Christmas ia to tele ia nisi e pele mama ia to le po wala to le au dia mane Christmas to le nga ko le nga paktai ia ile tu o mo pa yon ta to o mi mai le Christmas le ne to sanga le nga dia le ma le nga paktai ai paktai ia to lo va se lo e le fionga le tapa pasina pe tamatu talatu le tu mo sola ke le tau selu atu ia o soi fu haloi ma le tua atai ko le fionga tau sala ia le fionga tau sala tai ko ima tatu poka la me malo no sai malo le lava papale ia malo foi le tawasa ia o le ko wa ai o le nei tau tanga ia o matu talo le tua ia pai fo manu mai langi ia mo pele to fa mai le tua i long pueli elma manu su tatu tunu ia misela ngatu ile fa na tuina o le kiwisi matu le to sanga ia le leo le vai sina manu tele tatu pulenga male tatu kompania tu sao ai mo le foi alo faanga ia inicio o matu wainga le fionga ia le mamea laulima pa mina laulima i New Zealand ia bo tau no mai sa mo le aso le sa malanga mai ia le aso le no wala wale tua ia ile tama swapa le fionga mamea ia le pio le vai aso le nei o lo fo ia o te sauninga ia pa me le tua ia e jo tanto ainga ia me se te singa sale ali yo puya ia le ofo ia ma mo pol tanto no telefone ia mo le me alofa mai le tua o lo sunga le senta la sunga le senta ele leila sunga le senta a fasoa e pio le fasoa ko ile le amakoi o le pulumulo o le pulu ni pano ia malaulo ia ama tu sa mo e o malol pulumulo mal pulu ela malisi pulu ala ta o el tau sanga ia so ai ele pulu na ia mana na pa no telefone mai lu mani tele tato pokala mele fa ai paso foia foi multado ya malo faftai tele malo sa tato watunu la to e o lango ina tato titi sal manosi e ala le tulu yo paleni na ia inga luas furuta na ngai lunga ile numero titi sal ia faftai le to soani man to angalei o le tulu lava paleni na ia inga numero titi sal o la fo ina lango pokalambe mo Samoa vi ingo le atua ia pauleo le tato sponsor o fatu peina ia le tato ala leonei wa fo fa le o tato masin tu langa fa pena ia mo le atua ila fa manianga mo litalo ma le tausi ma le aingali ia mese fo ile fionga ia le au pepe le pulenga le titi sal Kristu ia malo faftai tele lava ngal due mo nei tau sanga atoa ai faftai fo ile anga lei por kalame mo Samoa vi ingo le atua manuia le Christmas ila wa fionga le au pepe a soka fa pe fo ia faritua ia nati le sunga ia palemia la latoa pe fo itita tuala pio te vanga a pulu pole kabine pe fo itaisi osi afe fa fangamoa Boni faiunga nonu pusaloa fa aftai manuia Krismasi ya mavaenga hanta ahim pa pe fo itifa fatialofa fenomena mulipola manuia Krismasi pe fo Sonia chi taulangi sitole ipiloto fa aftai manuia Krismasi me se fo iva vasa avia le urua yali Lucia Kavesi Sanele tole fo atita ili sasa moa manuia le Krismasi manuia foi Krismasi petelo Yohane ia mise foi ale faiolutu manuia tele le Krismasi i lau susunga sulusulu mai vasa aiva le tuala le lua ma le faritua ia Katie pe foi le fionga ia tiu manu matua mai fetu ia fa pe foi malo faltua ia mise foi le lua Terry Wasele ma le faritua ia ainu usita
fionga ia la la toa e mania la toa ma le fale tua ia fetu manuia tele le kirisimasi ia te o to uma na ia la leo ia o lo longo puia li ina ai le mamalo le atunu i me tupu le atupu tau tupu ma lo lava le tau tu atunu nei tau sanga atoa pese le mo le toa ia lo faanga mo tsa mo vi ingo le atua mo o to uma a mai se o fa manuianga o le kirisimasi li liu mai ia o le tatou hero malpokalame. Masi fia fia ua fai pua mai le besia. Ole kerisimasi ua fa manatuina. Fa ulu fa le pepe I te tonu alo mainga. Ole ale pine ona tatou maua. O se kerisimasi fia fia ua toi fua mai le mesia. Fia fia ia maala lama, ua whanau mai o le tama. Ua soifua mai I se awala whaatama. Oia o le tupu e whawa maulama, o le vai pula le atua maulama. Maoli oli o se fautuanga se fautuanga teine male tama me alo fatau mole pepe ole ama aye mana tua no soifua Ole
o le atua Fia fia ia ma'alalanga Ua whanau mai o le tama Ua saifua mai I se awala whātau maa Mai o le tupu e whama maulama O le whai pula le tua malasi O sana via sia Hallelujah Via via maoli oli Via via ia ma'alalanga Ua whanau mai o le tama Ua saifua mai I se awala whātau maa Mai o le tupu e whama maulama O le whai pula le tua malasi O sana via sia Hallelujah Via via maoli oli O sana via sia Hallelujah Via via maoli oli Toi 5 minute o Natale o leitu lai valu isini au se talia. A vivi inga le Krismasi mai le ekalesia. Me totisi sa mo I tanunga manono pe ona o tau sila sila. Ma mai moa mai ai. Moli atua I fo ia lo faanga mo David Tapusoa. Manuia le Krismasi fa pea fo ia se Oliana Sione. Manuia le Krismasi mafa anau fa pea fo I vita. Mana ia manuia le Krismasi mo tau uma. Taluai le ua mafuta mai le hero tatou pokalame I lungo le tatou wala ata. Le anganga whaaloalo I whaafeiloa I la wafionga I le li whaipule. Le itu manofa le ata numera tolu. Lau whetalainga le ala I le pule rimoni a iafi. Ia malo lava le. Soifua manuia malo fo I le tautua. Malo fo I le onosai mai lava I le nā. Te sema se iaulia mai le nei te sema ino naso. Luas fulmalfa. Ia watoe au nei tula. Tatou Krismasi lo alea I laso lua sulima. Ai malo lava le onosai la wafionga le hero. Malo fo I le tautua I le tua. Ia, whaataro whātu ia. Ele nei e tūla. E se hoi lawa vai a te urua lea fiafi. Lua la nei mai le pūrou. Malo, mai aile anganga fia o le Christmas. Mo ire de. Alo so ko mo malo le on sai ia. Taso tau fai fa malo ma. Pa foi le veinga I le tua. Le neu tatou au dia mail tatou. Por kalama mulu ni tau sanga. Mo ire de. Ai au dia Christmas. Mo ire. Alo, malo lava le. Ea fa fetai. I me uma me se foi ale. Tatou au fa fonga. I pa ia sa mo yon tulang farupe. Ya mese na I matua tausi. Au whainga luanga tofe le tua. O whare tua. Ia wha malo atu. A lord folau nei tau sanga lea ua. A tātou tu vai le aso na soi fuel tātou whaola. Ia. Malo lava le. Yon sao neptua wala te tulou le tātou wapunganga. O mane asko ngā I le uli. Mai a fusuanga matangofie ia. Ma ko kia foi makamaiki kuai. Mata ai foi mpaka ele sami sei tulou. Ia mai ala fiafi ia. Saurawa la onga vai ia au kau ia kai mie. Wala mai ai male ko mo fol malos. Ia, ia tatou fata. E masani ana tatou patpatia le lo foredi. Peasu mai le tatou hero nunga tatou pokalame. Mena lea, tatou usu pesel Krismasi ko sape ko e duai kula. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Krismasi, Manuia le Krismasi, Manuia le Krismasi, Maleta usanga fo. Ya pati me mole hero. Ya. Te fai atu e le fas fianga le nganga le li. Ya pe e tulanga ese lava ia lau
lau fitalainga la pule e tulanga ese lava e le whapea se tala whapea o tau selu atu. E nau le tulanga mai le tele umi le tātou savalinga mai le toru tau sanga o tātou tutu whaatasi. Ia leo sauru tali wha ilo ilo. No winga o tali manino lewa sau. Lewa a mata su enga leo. Bea sa tātou. Lea la fwoi nau o manao ai. O le kisimasi ese le ia tiao. Tātou pokalame le nganga o te tana noa so o pere tulanga lea. I le malosi o lo mafuta le nganga o le li. I le temi umi tātou sa vali mai ai. E le eise ioka se tasi o matou wa aia i lau tū malosi. I lau langona le aia se mea o le tau o le mea moni ma whamaoni. Ia, o le alea ua ave la kismasi ne kismasi. Ia, o le tolu o leo kismasi. Tolu o leo kismasi. Ia, o ne mta upu. Le ala whina, le ala. So se taimi lawa e te susu mai lunga le porokalame nei. E ese alangona e maua. Ia, ese alangona e maua. Ia, tolu sultau sanga Yesu. Alang tolu sanga muli sa whailana misiona. Ia, whapena fua i le wawai le tele o tausanga. Al tolu tausanga sa e ngafa i mani nei tua inga tele. Ia leo mato vai atu. Ia wā ngā i leo i na whaia tua inga. Ma leo a mai lungo i lo penga whailangi, le whasilanga whalawe tele a leo. So sesi lava. Wana maua se melo Yesu ngai asem, le ala walo ia. Ai mese lava o e lo tamu whaia whaalafi. Ai mese lava e o lo su e tupe. Ai mese lava e mo umana lato ta ua lunga u penga whailangi. Lana tala noa ma Samuelu. Ia, mena lana mafua na tō na matu palapala. Ta mama tina ma tua al pokalama ni maota o sa movi ingo le tua. O oe lara le pule o le lato hero. Malo? Alo, lo na sai. Alo. Ya malo. E au fionga le whaasina e maise fwoi ale tau sala ma le ata. Malo. Ia. Winga se lava fwoi e tātou savalinga. Ia almea moni. Ia ele se savalinga whai ngofie. Maria la. Ai. Ele whai ngofia, ese le file mu. Ia. O na o tari tonu. Ia lea tātou te whamoe moe mana lafa uma ile atua mea uma. Maria la. O ia lea mua mai aile lo tutele. Maria. O mai aile ono sai. Ia. Male whamalosi fina upea. Maria la. Ia moni ale tele i o ese le tele o le sona. O tātou maua le nei savalinga. Mo ele. O se sa fai se matou mafutanga manisi fo'i o tātou sa ngaru lue tono le dalo le te inga le chapipi ana po nisi sa vea mo tai CEOs. Ese matango fie ho la tu fa so mai. Sa no la si tasi. Sina. Kapea. O stemi pitu sili lea o na mita ai no na langa whainga luenga. Stemi sanga lua i lalo le. O le teita inga le tuilepa. Mariela. Le chapi. O se tangata e whai me sa o whai me tonu ele fefe. Mai tu le avanoa i tangata whainga luenga. O yei to mai. Pahali ei le rato to mai me sa o ngai. Mariela. Fau fatasi ei le tunu. Nei e tini. Taira. Ina o mai la le tala i atia. Sa fa pela tala. Ala ia sa no ngali. Sina le fa pe mai. Al taimi pitu sina mita ai no langa whainga ruenga al taimi nga lua i lalo le chapipi. Mariela. Ai i lo tel to dunga. O le taimi nei ia chau ia o stay bitu sile no mita i lo olanga talu no wola ai tono Samoa le taimi nei u tato ia Mariela.
vai tau nei. Ona o se vai tau le nei, mai tala whaasolo pito le atunu le nei. O to a tupu oi se mea whape nei, talo tutu tasi. Maria dafa. Ilona tala whaasolo pito, tau whainga malo. Ua, ma o e lava le nei, meo tu le mai. I vaenga ma lava. Ma o mea te tele, ili tupu mo mua. Ili tele fwe o tunu o Pasifika ma le lalolangi. Ma anga ye tupu tono sa mo whainga malo. Maria dafa. Ole, luinga le, wham talanga. E tele le ngata i tonu lava, il whanga so longa al tūlanga al tuso o taso sa mo manon parliament. Lana whainga malo. I vaenga il wham sinonga, pale mene, whaatino ino ngā luenga al malo. Ai, ole mea, Peter Sili, ona whainga tā, tūlei mai. Le mele utato iai, ile va no fuai o le tunu, va no fuai o ainga. E mai se tūlanga o iai le whainga tā tele o le olanga. Maria dafa. Ile whiwai vai hai, o le tunu. Mai o le utato wawai e o le ua la savali le whātau sanga. E le o maua se toa file mū le rei o le tunu. Malia Maria lava. dafa. Ioi. Ai, whawhitai lava, whawhitai mō mua tatu whawhitai le tuoro nā rofa ia Samoa. Maria dafa. E ona rua lau whawhitai ia te outou. Ia te outou o lo langolango mai ma te talo. O le wha moe moe o le tatu o tunu. Maua i pēr lo tele ia i mātou, whi nau i pēr. E le whengo fie nei me tu lei mai. Maria dafa. Ai, o le teimil nei, sa tapena i nai tātou tūlei mai a waru tātou o tunu. Maria dafa. A waru mea moni. O le mea moni. Na mātou tala le whai teimi mātou te whaatasi ai ma le telu tangata mau. Le mea moni ana le ai nei tātou le teimil nei. Tā lofa ia Samoa. Malia lava. A le mea mo ia na leo tātou wa ai atu nei ai. Langa leo whaamaungia. Leo whaamaunia. E le tele o ministai e tono le kapeneta. Tele o le whaale tonu leo iai. Mo ine te. Wa tele le whaale tonu. Le ngata leo le tamau a ingo le tunu. Ia. E mai se lao me nei e tūle mai. Na tātou tala noa. E lava le painga nei whaamasinonga. Whaamasinonga. Lea o tātou vai atu nei iai. E le tai uma. O lea ele i whaamasinonga ia maua. Ele i whaamasinonga ele. Le sa avea molo ia sili al malo. Ele i whaia whaamasinonga presidente o whaamasinonga. Whanuma suafa. Ia ele i amateina. Whaamasinonga. O i la tau ina whawina. Nei pepelo tele. O avea nei mamata upu. Wa whai mamata upu. E tala no aile atu no ato. Mo ine te. O tari tono le mamata upu nei a te au. Ma Sam. E mai sisi tau le alea na maliu. Le isi ai ngau sa mo tala no aile nim tau. Maria dafa. E ngata i nei au tunu i fafu. O lau tala le sa whai i le matu wang whai na matanga le mene le ua. Wa mata una. Tale tonu ia. E ele so tanga. O le maliu si tamatiti lea. Ma mea mai tupu mai. Mo ine te. E iai. E lango le potonu ale alea na tau ina malo le chapipi. Ina ua mai le whatonunga. Ina ua mai le whamaunianga mai le au malo. E ono tina al palmene. Whamaunia o ni manu. Alofa tu au. O le sui whiwhini al palmene. Ea. Te iane o le talia. E whamsinonga. Il nata imi. Ea al poho le alena tupu waile. Le whaabrave le ma mali wasi. Si tau le alea.
Ia la isi so tanga o meni. So tanga o meni. Ia. A maho fo iei. A lea ua savali tonu tau sanga. He rope o il fata usanga. O tua ina pea lu tangata. I. Ele ni matau. Ni matau. Mo fa ngai pea e tangata tu sitala. O tangata lango ale. Ale vang fa o fire fast. Le nei matau. E fa le anga ina pea o male cha pipi. Masu e tupe ai. Mo ilele. Masu e tupe ai. Ese le fefe. E alea la u tatou wawai umatua ye. Lea u tatou wawai ye. Ua o le lua lea na latou eli. Se tu lo. Ua matualo lotua o le mfantu e mai e fafo. Mo ilele. Malia la. Ia. Whaftai mtanga luanga leo. Le whatinonga o latou tiute. Ia. Paua mea ia tatou. Ia o le on sai matatalo. Ua whaalia lia e whaali e lava ele tua mea umarun teimi. Elon teimi. Ia. Ole e moni lava la o lea ua wha umi. Ona whaaleanga lo ingoa, ma le vayang whaofaya mesi o a inga. E lem tau. A sa mato lo te tele a walanga e. E manu maloa le mea moni. Malia la. Manu maloa mea. Walau tala. E lo a inga. Tato on sa e malotu tele. Ma tato ma fau. Te patau la ili teimi. O lumanai. O le a tato maua ili tali sinin tato fiai. Ioi. A tato maua ili tali tato te fiai. Ia e whapea ona whaali ai. Ini mutini tini o le la. E la tau. Whauina uma nei mea. Malia la. Ia. Nei mea. Ia. Lea la ua. O le taimile nei. Mo toa maua alu mato file mu. Taida. Maua le fia. Whawhiloa ili pepe ki se masi matau sang fo. Ai ta lofa ia i la tau. Ia. Ua le ilonga se mea. E ta vale ai le po le mafau fau martino. Ua le toe maua se mo le lei. Ioi. Ioi. E ta oto atu fua. Ai te tilo atu. Ia o le paa. A tanu malala le mea le tu mai ona luma. Ioi. Mo ilele. Ia. Ai. Olai mo e fa ivi le maka e ke kaunga malala. Ia e le se me e popole ai o le ua o ke ia kaunga malala sini a kuno ko whaingaka. Ia e peo le tūlanga na sa masani ana. Vane fo i le whafunga le atunu umale la tau whai whasau sango ne nea fiafi. Peo o le tele o temi te mawhau lava i le tele o temi o whainga venga o sau ta pena le pokalame, ta pena le maru tai au, ta mamatina matua. Ma ofisiri lava i tele o temi. E sa ese lava le me na ua mata mai ai. Na ua mata mai lava o vi inga o le tua. Le au te whau awa pea. Ai pei wa ke ia wa o mai tonu i tūlanga nei. O lea lava o te nofo mo mafo whau. Whapea, e se le lei o lea tua, ia wa ta whawhetai whawhia lea tua. I ianga ngā venga e whai ai tātou, ia te natu fo i ne la fo i uso whasalau, ia o le latu fo i tau mawhainga. Ia tati le tautala iai, a pei o te wawa ai le tūlanga ni tātou, le tasi ale mea na sau ia te au le matanga lava le nifi ngaunga. Ia o tango e whaala mālama lama le leitangata o le HRPP, ia po tangata umalava o le vang whauwhai, ia mālama lama. O te leo popole i tangata o le māloma tangata o le vang whauwhai o le fast. E le esa o mālo si anga e li liu mai ai e la toilole mea moni. Ai le nganga ia te au, ia mawala o malosi, e tata noa i pēna i mātua, o e la to te loa le amia tonu, i le nefi ngaunga. Le ala nā e mafua e nau fia pēa ai susu mai nunga tato pokalame, o nā pēi e aunga i upore o le fi naunga.
ava ai atu ata ma tina matua e te ava noa mai lava lau fitalenga le ala o le hero la to pokalame ua lava le tiau ona o I e mawai la to toa langa e le fai ena unga venga le asolua ma le asolulu ma stofi vai asu ma lava ia o nera le wiki in fio mai te sili ma lau fio le hero pe e o te mafana fana o le vava ai mai ia sulu o mato o lato tino o lo e ala latu lungo penga te fai langi pe la tulanga na ya fa marulua tu maru le tunu ya fai lava mo so esele te lava te mo male fiona le hero enu Ia manuia Krismasi Mary Tateo. Fa pia fo I se pisimi. Fo I tipa kai hao. Fa lua keaula pis fo I fa ai fa mau. Ia manuia Krismasi a te o tou dia tua tau mafuta mai lungo al tatou apio fo linga. Hero ya fai ngana melewe nei e fo le mea e fai ama oso esele ya talo fai le hero ya ele fai hero ya lewa mai do atu oi ya awe le no mai ma ua le faina lewa me siri lewa ya ai pole mena e le manga oi le video e aku ma ua dunga lava ana oi ya ya lola ya lola ya per tu langana finale ai wa via finale lao lango le wota tu Christmas e famana tuino soifua mai Yesu pe wa batu ese nganga I lungo penga te whailangi. Le tāpua inga le tunu I lau whatalenga le pule le mā. Ma lia la. Ia e te le loa inga mai e tawili mai te au tāngisi. A tupu se mea I lau whionga le hero e tāngisi. Tina, ta mā. Ia no mawhawhau a lea pe. Ia o lau tele lava alo whamatalanga. On site. E toi sau foi le hero la sa. E whapena frite te city. Ai fai ana o kangua ia fa file mu ia ulava langona fa Sofia mai langa le ri pela le wo o marta wa lunga tau sanga ia pe yo e ia la isi mta u fa porkiki ai pe yo mta u pule o loa te ia ai le wo ai ia neve aso ato ia o le wanga lua ia atonu sa wa ia te mi le tua le wanga lua ia te lo foi yo se Christmas fa no ale ia pole ai mar sunga ia lauli wa te lo le lava ia tala lava masani ai awol popole na e o vanga le mo ko por ki le anga le wo le ai lo mala le tunu dai matou e le popole o te loa e le se moe e le si me vo vai tu foi le pole e o vai tu foi e wa su tu foi le afionga ia fonti e whionga ia fonti o le mtafa. Ia ua so atu fua fio atu fua whionga le fonti. Ma batu foi lau ava. Ia whapea ia le fitalenga pole fitalenga foi to le fua. Ia morio. Ia ua fia mo mika. Ia e le ngata nai e lua ainga whasatuala. Ia o le uso tu ofe foi a tau. Wa mi mika e lava. Ia wha special lava oe le whionga ia fonti. Ia por fitalenga foi to le fua. Wa mi mika to e lava. Ia o le ane mo se mama whakanga. Ai whaftai lava o le uso ia fonti. Po le whionga ia fonti. Ia se uso tu ofe ia tia. O mimita lava o vai atu o sa mai oi petesa. Ia te loa lava lai tangi mai nai ana matua. Ma ai le mea na matu tutu e oi muri ai. Le sa ona ma le ia o ta fia fa maro lava le. Ta me mika o vai aku siva mai tono petesa. Alo. Ole. Haktaia esele matango fie fo yo. Esele tele tala tatu fitala no ai. E no fole tua ele matango fie matatu to te pai tua ele. Fainga ta tele ole. Ole sa valinga tatu o mai. Ole me monia. E sa ole moni le. E po fea ta tialu e yo fu yan pol mato maftang. Maftang isi. Tangisi.
Ia, ma whawhitai mai, so ele loto tele, ele nei mea tūlai mai. Maria la. Ia, alau tala iei, he loto. Oka le, po whea ta te alu iei, o fwoi walau mai fwoi nei, uso mai Australia ngai me poni, si uso ia tito. Po, ia ma se uso mai au kilangi o Elia, ngai, si so le fwoi mato mafuta. Ia, kulou la ko suafa makai. Ia so uma vai so uma. E wala au mai tangata e whaamalu se au mai. Ia, o lo te talong tapo e mai. E lato whaafonga mai. Ia, le se meu tupu, pia tia. Moi. E se le whaafitai e le tuan mele, e le file mu, ilona file mu. Ma lo te le suina mai. Ia, e le nefi nango whaini. A tato ma fau ye. E tolu tau sanga le no mai nei. Ia. Tutuli ma ua mastoina ma parlamento. Ma fa pene tau sanga le ma te vapo. Moi le. Tutuli ma parlamento le ing tutongi e maua. Ia. Mai e le tua. Fa alua na mamalo. E era li mo mai fa ingolon tolu wale o fa tolu le fa fa sino. Ia. Ai se ma wa e ole. O nei mea tu le mai. O la tu tala. Wa pefon matara noa tu male tai tai. Tama tai tai. Le winga tala ana le eita ana tato tu faua mene. Pe ole talinga le tama matu ya se manu fai langi fo launga. E na watu wa tai pe tesa marana fautuanga. Au wa tu fau. Sa o le tama le. Ana tu fau mene. Ta lofa ya tato. Ta lofa ya tato. Wa mena le maua. Ole mea moni lava. Ana le va ai mal tato malo si le me nei fai nei. O ngal mena mo aloka le loka. Wa mena le mga ongi le ta upule tia. Ulle man fai le loka. Moi. Ulle man fai ai. Ana le ai la lo tu te le e tu le mea me tonu. Le fa maun. Ta lo fai. Ta lo fai. E ma fau nei tua mo koe kako kepa i kua i le tele malana no a i o whainga tā malu i tau. E o le ono sai la. O mai le so o le tātou ono sai. A le me whaftai ai. O leo a mata wa to tele a. E tā tele tio foi. E tio foi a tono rang whai leo tātou vai o ese nisi. O le lava lono sai. Moi. La tau tele o maua le anganga. O le mea lea tātou te tutu mau o le temi nei. O le alo lofa ia samu. Maria da. Ia, lea lau a mata nei, ana vai. O le mea la lea tati whaftai e. Lea penu tau tangata hai ma le pole sau noi. Wa lea mo toi atu, ua mo toi toi mau popoa, le vai ang whau whai. Maria da. Toi mau popoa. Wa o ngā meni. O toi wha amalu sia. Whaamalu si au, whaamalu si ai, loto, e la tau sa whaaloto to lua mo tau whaavai. E oi, le whinau pēa o mātou nei whinau, e matulanga o e tātou sa walina, o to e maua loto tele. Le ngata i tonu al vang whaufai, a la tulu, lau whai pisinisi a la tau, ta ilo, e ta ilo, ai au na whai pisinisi e whiwhi a la tau mea lo tau whai au i o. A to tele o matuata li tonu lava o matuata li tonu lava e oi il tulango ia ile malu ia ole ala le tatu te tau fa ftai fa malu e si alvi ngale tu e me uma ele tango fi ele fango fi ama ata to tilo neile i tope e o fa aro le chapipi a tono le stato por kalama tau sang fou le a o tale tonu po o vale tolu miliona tu pe lo ia la tu pe o wat io ya le o le fa solo la o ila le e la ngona ile ngang fa ftai tele la ulang lango auto umo alo fa mai na vale me moni an tato le tu fa tasi mta upune e ave fam sinong ia
O le afo stato lo tele fai ai. Ai ana leni tupe fatino ai. Malia la. Ia whainga tāla. Whainga tā. Mo ene le. A o le tau loto te tele. Ma le tau wara lofa mai a Samoa. Tato tu fatas. Ia leo tato wawai ai. Tulango ia. Ioi. E o foi lai le. Whamoe moile le sorulu lan tēnei le aswhanau ma le. Ma wha ma vai ngā tui wha au mga luenga le tausa. I. Ioi. Le llama 12, ese es el vídeo. No sé. Ya, hero fawab, ya, llama ese es el vídeo made. Nea, da whaina. Ya. Da whaina. Sa no mai. A tūlanga la nā tatu whamoe moe la sorulu tēnei e mori tui whaftai tēle lava. E la tau nā lofa mai mso swani mai. Mai whafo i Australia, New Zealand, tatu a whalapu tonga. Ea, wa i la tau tatu o tasi nā lofa mai mai nā i Australia, ma New Zealand, ma Amerika. Ea, mas fo i tatu o tunu i nei. Hi man manuia nei whamoe moe. Ese nei whamoe moe, man li tau sanga. Ese wha i man li tau sanga, mai wha i unga la tau sanga. Ea, pe o whai ule. Me hole le whamela pālang le high note. Whai ule. Eo e. E se pese mātango fie. E mawolunga. Stulanga mawolunga le. E nei tūlanga. E nei tausanga. E nei Christmasi. E o se wha malo se au fo ilea. E le tele o tātou lango mo tātou tangata. E le wawai atu pēr. Le tele o mea tātou fina wai. Wa ole mea monu. Ia, e sa awara tala le tuwhea tso oi. Le maama tui. Awa upa e na whai na lafoli o mai tunu. Aka kuroa loka kulepa. Loka makako mali chapipi. Le ala tala tātou whea tso oi. Wa i mo ko oi kang malala. Ko pisa ili ka loka. Ai umai o ko umai ala ka loka. Ane ala. Ele se tātou tala. Ele se tala e whaia. Ioi. Ia, ua, ma nei a hoi fono talo le afi, ma nei le talanga sulto luaso fo i matou tu malo i vai tele. Whakasa o tele i e pole o ngol pisi tele o matou. Ia, ele whatinonga fo wha moe kolisio sa mo sa i ai. Ma le awai ai. Ai, ma nei a tala ina launga le sunga le prestene o le metisi. Ai se le matango fio. Eo, le launga, le ufa malo si au al presidente. Eo, te lo mutua la vea ya la audi o sai il polea. Ele umale, le fafianga o leges. Eo, al fafianga foi la nai leo. Malo. Oh. Ese le mat, eo ese wala to etalaina. Le o valo su tausanga, ese le matango fie. E fai o lato whawhiwhianga il pese lea il lato pese. O lele, ia, il mtanga luenga lava o leo. Ai mai se nei whawhitauli maritua inga o lato. Il tele o mea alo tamo whai il lato ngalu. Ma nei e matango fiole. Ta alo whai nei. Ali ma, tamai tain malo. Il lato whawhiwhianga ile po, ai mai se o lato pese mulmuli. Ona, ua matua a fia le mtanga luenga o leo, ma le tele tanga twenga luenga o malo. I nei matau. Ma le mea moni le iei. Le o matu tala tonu iei. Sa o lava tala sa kisai. A vatu fautuanga. E le tau no whaia mea le sa o le zusa maritu la fono. Sa sea na mahu faunga o le vanga lea. O te. Te mai a matou. Ale o le fighting luenga. O na manao le ato te le. Isi mistai, ena mistai o malau tal. Ina ia mimilo le tulafon. Soli tulafon. E fasa o mele mana oi. O tenga mele le ai. Fa foi nele marone el tempo. Ai lo ai. E tau ona telepe tulafon fasa o mele mo fa ko fight. Alo fight.
kulanga langa ngal mele tatu te baba etni wal me ko nga le wai kai ya me to na le wai kai la uli mai si miska ile le ngai le o nga wole o mai le loka o nga wole o le mo lia wole o le fai mele ma la ko fai kusara pe so de tu la fon me mongian aya fa ya ko la ko kala el fa ko nga mai loka mo mai le alono vingal me fia le la ko ai fifi lo ngai le ma mo le men amo le men ma dia ta wa o le ba no fai la mo le ma una le mo tano la mtang au ko lo ka lo ka lo mai lo ele me fai boy man tu fo ile mele nga pisa mai la to la mtang na pisa mai la mtang le rule of law pesa ai feo ai feo ai kalo fai o mo kwa ko ai fa fo kula fo o temi bo edete ya le ka ko ba ki ya mio ya maron sa ya ole fainga na lo wai ai de temine e fai ama Malo laban on sa ile mano se tata watu no ya manuia fo ile kirisimasi ya talo ile o te mafuta mai tata o hero ya pe ole sa no mai fa mo sa no anga le tulanga le wai temine ya wa ole ole to aso nei ole aso kisimasi a tato ya te to e tulanga mo le tato kisimasi po to e le tulanga kisimasi do le tato i va ngale tu no lo fa funga mai a pe o le no le te sa no ai hero ya wa fo ile fa ma fa mai fo ile ta pa ya fa wo sa no anga ole mela le tato te tau fai fa tai fa ta se ma sa lo ni tangata mo lo ainga ya ila ton sa tonuina pe ma tu ma lo si pa tu fatasi ma o ma le chapipi mo lo ainga lem chau langa le tele o tangata faro fesasi faro tolua il nem tau eu ai nisi la tata mai wa mata na masal salo apele o le ala le lo po le ala o le o kele mo mau mo ya o la to ai o le to fo i mai ya to tele la o la to talton ai fa pito ala fa mtalanga ya to ai mese o lua to le fo mai no mo tata por kalama Taila. La ngai le pa vai la volta tsa por kalama le moni mal men tuai malam tan am tanga mo ede mai alam tanga le sa valinga e o mai le so e le malu e lue lava le lo tal tonunga ma lo fa to tuanga e atu le pa mal chapipi mal fina nga lo faini ma dia ai ma le ko tatu te matau ma vai fa tu pula ia pea o ila to lo fa fo mai matato nga lue fa tasile nei te ona le tele la vo meo lo tato fina wina po mea uma vo ya tato fina wina malam tang le tau no u lava manuia malele tulanga le awa le ala vo le lili tele ya te olua tato por kalam awa al mele na fi ina to lam tanga mo ede sa lot ala to malato tu stala laule e ave tala pelo mal tala se na tatanga ona le inisi ele se por kalama pi o lua ma lo si malele e fa feto ia mo ede e ta luto ia la to e ma le livo ia to tele ma fa se ina ele tele na tatanga ona le se leo mo ede le se leo tato e watu ia ina tatanga e so le fo watu ala fa ftai ma fa malo e ala foi le mai al temin tatu fai lo tatu por kalama fa avanoa la sa warta tatu por kalama o fe la mo te malanga ye e langa le fe ngofie sa ilingo la mutun ma dia ai mai se foi le olo fa tia te olua ya le tatu te vai ma fa longo
E fe rolo fu tala ia mai cha mo ai ngai fa mtalanga wala fo atu ia chulu ta lofa. Mo e le. A lofa ua. I tu langa wo ia. Ia e le mo fai lava no fa vai. Le mo fai no fa vai. Ia mai se tatu au lango lo lango ina le tatu por kala. E le fa vai foi la tu. Mo e le. Ia o le nganga fia le. Nga fia le awa o le tatu te loa mo mautino. O tala lava le ia tu rua mo tatu fa fong. E lo o tu sale le ia o rua ma o maniso tatu. Tatu te loa ma le mautino. Mo e le. E manuia al tatu savale. E manuia al me moni. Mo e le. Ma lo. Samora. Alo, le sa no e la fionga e le fai pule. Ia o le ai fa manu se au mai fo i tupa i fa salafa ta po i kuka. A au le atua mai matau ia te ia Hero and HRPPV ia le atua. I lo tātou whina wina o le ame o tonu. Blue for the Lord forever. Moi, pe yo le taulanga na. Ya, pe o tulanga na e la wa fiona le hero. E ele te mi e na sawe lo mafofau. Ele fai mai na vasesi ya te au. Ai sawe lo mafofau. Pe se pesili mai ya te au e tusa ma tulanga o tato maftanga ma lau talenga le hero a la pule. Ya. O mafofau mafaftai le tua, mau te tatalo ma mafute le tua, ma lau le losa leo ma mafofau. E te iloa le alofo le tua i ai tātou, e iei mea mawhaina whailoa mai, iei mea mawhaina whailoa mai, awane o tātou iloa inga. Malulua tu le tunu ai. Malo foi manuia le Krismasia e te wati Fatupu fapea fo ilai mila. Lolo fie tele Filippo Ropati tio lui ya me se fo inesi Josefa tofa tuala e me se tio Siliva to le fo e Sera tau malefau te Willa Maxi ya manuia le Krismasi ya te o uma o tau tu atu tatu wa no mal hero ya pe o le tulanga na hero pe wa pai alava ya me sila le mo watu lo wata ya sano mai. Pe yo le tulanga leo te tamu whai e whamatala atu o whafonga le maru le tunu. Ona o le nei mata upu. O leo a whina leo wa fia leo e a matalona whata mo e le mata upu. Pe ila o se Christmas fia lea mo tātou umalama. Le ngata i lau o whiunga le hero. Ia a mese foi a ua ma ainu u. Ia pe foi a le sunga a maitu male atatano te sa. Ia ma le talenga fo ia muli o Andrew po le talenga fa seman pe ia le tulanga le ai pese ba afuina le o no fa pena ona kali o ai le ia ba o le fili ko ikele me te tonu o le pomu o le helicopter va lele a ngai ala ko ngai ba le vaku ai ala o film le hero market kaisi ma le HRPP Lea lava ia ngai uanga ko fursami si su ele chapipi ko le auka ko sila fia ia le sunga ya tu ia male kelenga ya mo ia mas kelenga ya ale ia o ke ia le wo fepunga sam ala ya lu wa ba e ki nga langa ku i mai o ke mafofawa ia o le kalinga nga mai ele li e ia me nga kire ka ua mai kia le la ke lo ai nei e ki nga fa mai kanga kai kia e le ama se mea o ke kia ia ai sia na nga nga ese le nga ngole di aba anga o mala mai me e fa mai ia fa pe nge wo ko fo ia uir sampi o ke fa kai de kua i longa manga manonga maros e le mako ke mafuka i makama ki nga la ku ka kalo i de kua ya o le kala le sa fa ia le mtanga salope o te lo la mana tu edisi ia wole nei ka ko wo si ka ko vai poi aka mua ai kangi muri ya ava ia kwa kemie e sa ngori sunga ya la uri donga yang pokalame e aka ko kiki lau e aka ngai kingo vinga le kingo kele e aka ilano lunga ana ke ma fa faul ka ko va ale aru le show aka fo folonga limba ya ko fa me le pupu ngo kingo
aka, ar ke milangi. Wa le koe vai o koe aka. Le wa vai le ke mingi. Ya, ar no po waru kangi der fu ai sala etu. Le ku sala edu fe so ni mai. Ya, o ki ka de kong. Ya e le fa penga ya ngai o inga nga pa ia. E le fa pe mu le lima o so I ofi. Ya, awa mu le lima o ya sa no mai no fion here. Tai tu le fo le me le fa tai le tato vai nga luenga ale le tato on sai fo ina le ona le fa solo ala tonga luenga le la tato vai tu ne yata eu fa sa dungol tamalea a mase ia lon to lu ma teni le mali le wal fa sa lo mai lunga ale leo o me vole sa velta to fa sea ai sea o le o loka ia tangate so tupi o tangata I whatal noanga mai I la tō video ia tamana. Nono winga. O levan whaalafi tangata ia tō tōru lea. O ale ngō winga la whaipe ai whaamalosi kau kere uloa. O lai na nā whaamalosi la tō. Ia markengi lea marko uloa. Sea markengi lea mari. Ia kisai. O ale usau mai whasalalong. O ale o noringi whasalalong o ale o leo. O le hoi su e marito uloa lea. O nono winga. O levan whaalafi ere. O levan whaalafi ia. Tangata nei ono meni. Ai ono mea pisili ona lea na sa tātou tala no lasun te nei tui whaamamlama pia. Le mea lea tātou te loa ai ono lea ma na ola auli e tua I leo me nei e whai leo le mea tu la fono ma me lea e whau e lato. O lea o umana I eri tala iai. Ia lauli. A whai te le tala tonu ingna nga luenga almtanga luenga leo. A whai te le tala tonu ingna. Lalo tu la fono nai mamlama. E te anua lao ave lau tangi I whamsinonga. Ma ave e ia moli mauia. Ave e lau kamaleo sam. Ma tangata nei. Ea e. Ona whailo le whamsinonga le. Ea le whaiunga. Mana tua. O le wanga mailu I mai tato I whamsinonga. A whai o le tala tonu leo. O whainga ngā tu la fono. Mea ngai leo ma tu la fono. Le maroloso tu la fono. Ie ma le leita pena tu la fono. A whai te alu te le tala tonu leo. E mwhane al sa oe whamsinonga. E mea tau le private prosecution. Ave ia mo le mau. Ma nunu la wola tu e whai. Ma le tua I fua leo. Ai leo fio fo e whai. E leo fio e whai. A woman whai e leo iei. A tō le tatonu ia mātou ma tanga luenga. O tō olo tō whai. Nā whai o nātou te wha mau ni ia mo tō tale tonu. E mo I e mo le mau o tamane. Ia muso ho e whai. E whewhe whai. Ai sea. E mana e whai e leo. E soli e leo tu la fono. E whai e me e mana. E ai whawhitai ai. Leo nsai. Tātou ono sai malo tele. E tūlo I ngā leo tātou wa ai leo ngā yoi ngā ruenga nei leo. E leo tue umia. E leo tue umia stain. A wara tātou te talo. Ia maua se tamalea. Ia maua. Langa te lele lua leo pa u iai. Nei te upa u atu iai te ole toi sausesi I fafu. Mo ine nei. Ewe. O le lua na eli mo le ala I pule. E a leo tō tofu uma iai lato. Mo ine nei. Tālo whai a lato. O le tātou te toi sei tū la mana I minute tātou au lir whanau mai pepe fōu. Tātou fia. E a tālo whai a lato. Wa umale ata leo tele. Wa umale ata lili. E a peo le ata listo ina sa vai sa pale mene yaso ia. Wa ese le toi ngā ata lai ata. A ata, he. O peo, o pi aka mai e hulele pi aka moi a. Wa ka oi. O le. E ma e pio le aka tau sala. E aka saua le ata tau sala. O alika aka ngaika. Ai koe fia longa loko le aka leo kele. Le aka whalili. A oi por kaka le ika. E mkua ika le aka tau sala. E sawa, ala wafio ngal hiro.
Sa wai le silo makua. E ka lo fai ka ingo. E. Ai la wa ma fia me ai ala ko mua fo ie. La ko ia fai ka mua fo ie. Ta Eh. Pai vai ano ngala la fea me ai oi. E. Ano no winga la fea me ai oi tanga malala. Yoi. O le e tā pena mai fo'i le sunga le tātou moli mau. E o te whaingoainga o le moli mau o le mana malama. Ia le sunga ia tau o whi. Ia le ewa umar tātou a whaasoa. Ia o na vinile iai langa o le ewa wa tātou wa aiwa ngā lua ia ani leo leo. Ia e tātou whaina mamoli e atu se whaftai tele nei moni mau. Wai, e ui lava whanalea e lau Whionga le Hero. Ia sa tātou sa ili si sifo ma sa sae. Ia ina ua saule pomu marosia le vaenga leo pa mai lako pomu ko mika. Ia mkuanga lulu ka ko va. Ia i le moni mau a sami ngua mai dunga le pokalamber tau iai. Le sunga ia siata. Ia mkuanga lulu ka ko va ai le pa mai o le pomu nga ai pe kai ani. Ia kai pe ia mele ta fai foi malo Amerika e nga wa ku i foi ia pangi ia finale ia Hawaii. Ia le anga makwanu sa o ale pomu ia mela dia. Sau sa o ata ofi. Yo sau sa o ata ofi. Bomboli mali pomu nang pai pai. Ole mala malama. Ia le ala wa pasai ai. Ko waso ai mata. Ka waso ai mata. O maka waso le avangiu kinga le sunga ia tui fasina. Pekin tau vau. Ia mo umalabu o ngā le avangiu kingi. Ia e sau ai lo le tau ofe male pomu ko mikalang pai pai. Ia le ala wa manatu o te mana o te wana au e le uso. Ia tau uso le talainga ia tau ofe. E maliu mai runga. Se i watu se whaftai. Le wa tau lau o le whamoe. Kalo. Ia o mea nei e le ngalo a fia e sio na mau. Ia pe o le nganga fie e whatata noa mano Whionga le Hero. Ia o le ke lela ma mamafa oe. Oe na wane iai le. Masalo o le fiku se furu pasenge o le load a ko al Whionga unga lea. Le ia te oe ma siu ainga ia sere ma si whanau e me si whina yo ainga. A mātou ia, nā tangata fisosoan. Nā se ala leo. Whaulu mai ila ngono le mamalu le tunua ai mese le chapipi. Ia fisosoan ia tui. A peila wa lo fitalenga. Ia lo ia ile ma mafa o tulanga la. Ia leo tawai atu nei. Wa maha ma kini mama. A lumuka ko karango le aka. Le aka ngā la uli na whaia e lau tala na mtanga. Pa ai po i aka mua. A oi e tangi muni muti. Le ala mua mamai o kungei. Wa kau ne aka. Ngā risfasa lau ne whai ma aka vinga le. Ia e le yo i e whasolonga i le tulanga na. A o le sunga ia lau ni. Ka fia ma ai ako koe sau fwoi lunga e koe whai mananga aka le ifo. Ka le no problema o le kisi le lau vinga le e whakasa. Ia e alununga le lalo. Ai le ase me aka i whapenga. Le alam ka ko va ai ngei. Ia ka fia va ai ko polar ko ngā kangi le la kangi e. Wa e makanga o le luma o sarvalas. Ia e a whainga le whangau, a whainga le kōrua, a whainga a inga. Ia e me se fua i whinga unga o suafa sai ai. E la ku whakasi. Ia, me la ngā e pe o le tūlanga nei ai watu e fua i tātou mtapu mua ngai lau Whionga le Hero. Ia e nei me la iti e whina le te fia sau noi ai. Ia, e le nei fua i se fua i aia. Ia kankangi o la awala vau pen whamai ia Paulo. Ia wa leo whaari le Whionga whina le taite siri a nei mawhatatan wanga. Ia ala na manatu whina le. Ia koe ar whapea merkoa inga mkwa mawalaro kristene le ia rau kengi lea. Ia aengwa merkoa inga. Ia kako usai. Ia o la fui makalangoa ma le Professor Dr. Fualo Leson Nafi. Ia o lan tala fui na o ia e ofo. E le ma ile ai se mo o ile kala le kupe le whaopopo. Ala e oi ke le. Ia te le lola puna se va ai o lo Whionga le Hero le tūlanga. I le tala whaopopo le tupe le atunu. Ia. Kaftai ia.
sili pe ma pe le stala pa popo I. tala tu nai e me moni ne ka wale ku pe fo Lengi kupe. o ku pe ama isi me tu nai mai me le fanga inga me ko lavo tala tu pe tuai le e le ku pe fo wana lu se ma leono milion na tala ia karo fai o tulang whaingata na le wa iai. Tau whaingata ele ini tupe fau na iai. A wale tupe telele iai ia matua ese ona tupe le inga lua tesima leono. Tupe telele iai, most taxly expenditures. Tupe ia paalu. A tu lafon. Ia, ele alu fafo wa tupe tutongi iai ele lafonga ale EPC. Tupe le alu umai e tongi ia ia pidi le IPC ile tiso le pensingi ya nga ile se kupe nga ba kwa le kai ko mai ko abi kongol mele al pensingi ya ona tuipe mato o ngor kulang fenkaler ke le ngau ke le pule wi le tisi kwa ke le ha telea le ala o lu sumo kup milion ale mai mei ya sa o ile ko ngai kala fu ile ngi kupe hole mai ku nga kupe ka vile kong ba kupe fu nga ai le kupe fu ya mai mo kwala kiki ale kupe nga le faingi ai ole nga lu nga e ka fucking on to atele le la wa sa fanga ida se pesidi ya lo fiongal hiu e kusala pe a kusala i lo sa wanga ro ngai i de kupe de ngai wa ave kong ya le kala fole ya porque leo le gaure i pisi ia a fia de kupe sa como ese ao ia fia se kupe sa ia IPC au ka como ese male kapinga ka lo fingal hiu fia se kupe si fa wa fa funga le tunu o vale o sum lion al kupe o vale o sum lion al tupe le IPC pa putu e profit kupe ngai ma ele ngau mai ngau ese kele kupe ele ngau ya atu ese ala tu fa putu ia o le ono sumu tupu milionga ne kupe o panganga mo fa la fa se ia matua i mtanga ruenga i ati na e lo fifati kupe la ia um kwale msemia e fiera le kala fu IPC ka ki ia kupe le fa popor kala kupe le al malo e fiera le kala fu do mo ia le IPC kalun ko ese e mo ko e olem kwa kele o tal fa tinongo nga ruenga ina yini yafki kele yang fai alo winga le o fam talanga ola sanga fatia tongo ingo ikala ko i mo fa popo arte milan nei ale nga ka wale nga fakia ko ingo ikala au le mar kupele le sa fa nga mo kilomene ko fa nga le sa IPC mo fa velave mar ko ingo fa pe o ikala fu mangiso aki ngai fa popo ole masa ko malmelna ia ole mela le utula mai ole la umpa fa ke ia la fa pisingi sile o ko vai ka ungi pepa le mai fa ki ole wale ko fa fo ile ka ole wa vese lu su pasengi le sa fa ma venga ya pisingi wa vese mai so le la ko fo ile le ka ole le kis ia li uma lima ka usanga la promisi le fa ya maka lua kasiro lua ai do kon ko aves kaves le ala o mako ha ila la vai business le ala foi la le o le fanko ko mai la ko lo awai le po le fa business e pa me la ko fa po do ko lo ai le ko kulanga le tulanga le talo tupe la vai ala IPC me ka kupe ele ko kulanga le la foi la le avec ele kupe kele le malo e so swangi yai e kulanga whaingkala wo iei le IPC kemi e maise wai kaulangi ke kula i maise ia se a wha po kulanga whapenga se rolo vai a fia i le akongu a maise le kise ia ka alofa lai se mea la tule o al mele iei al whaima per pao a maise ngu kua ma sa vai sa le masania le masania ya te ia le fa umatu la ofisini tau sang fo a pe na nganga le se ia tau le foi mato mana malambatu le te leo se lengi sa polo fiki e foi na tanga venga le pisi
A le sa to iai, to o ese lai e siri atu ma le ono 10 milionga. Ia le wa latu le 10 milionga le talfa poportupe la arusa o iai. Ia ma le fua me ese famonianga na le 2% le fina le discount nga ave iai. No foto e ave ese. Pio mena e ta ua tele whanongo. Wai mato te nei lopo e fisili iai. Ia le fisili atu i lau fionga le hero. Ia lau mai tala malam lam. Se nonga la whaile lato tala le tupe i le luafe, luatasi a. Se nonga la whaif kai na lau sa ue lo tūlanga lea. Le tūlanga le mata. O le sila kara kupe le la makang whakarango le kon palmingi. O ngala le manino i loa. Le kaimi ngā koe la kukung. Awa e pirka kukarango pia. E le ngā kore IPC la tau. IPC le fia ongo super fixu milionga kupe sa iai. Lea wale ai se mea. Ia al maloa ai. Pei honga kukarango. O lea ua whakarango ngire, lea ua uman whatal no nei a mtangalonga tupe mra kou ia kupe ia lea ngā il kara kupe le kulanga e o esele ia le malo iai. Mal kaimi ngai, wale ole e o esele whenga malo le chapipi. O le mokua kele makua kupe lai kongo mkanga luenga le malo, matongo whapukunga kupe le malo. No keu, kwa kele. Nea. O tūranga le lei lea. Whaftai ai. E waku kong makua kele kupe lang whapuku mku esel malo. Le chapipi. Mo aso leanga. Lela wak ngi whaharu. Lela wak keimingi. Lela wak kikilo aku. Ia. Wa maka o ngā le laval me koe. Lela wak umar karal kupe lang whaingi. Ka umar karal kupe lang whaingi. Kulang whainkale ye. Ia manwai lau kele fo kulanga. O iaile. Ngā luenga sa masanga whakingo. Ia, ua le mwhenga whakingo inga ngi kei. Ia, ai o mea ia lea kako wawai pe ia. Lava kuma kofisi muni muni. Ma, wai vai e se aka le, wai vai e se kupe le ongos furu ka la le ai, kusie le, le aka. Mo ka fia maua se kopi o le, o ka fia maua se kopi o ka whaia kala le nga whai he rota i lau mākoi. Ia a ko maua role kama ko mele ka o ke fia la ko ke fo ia ia o ka fia maua re kopi o le ongo se fukala o sukala ia o le matofsil muri na ia era madia mele wa mo kan go ngi ma ko ai en ma ko nga o la mo fa vela ve o mangi fu fa vela ai ngo fia fa vela ve ma sele ko malo so kamama. Ele ai mas jogo suka la go vai ya ku o malo o kupe ia o fa la ve o ka se la wafe la ka lu se la wafe kupe nga va ku ma ko ki fai kau ma fa solo ele ai mas jogo suka la kasi ele pero la kala de vai ai mas me nga ro ko ela o sir o fe ia kupe o fai ya ale stila me e fa kai foi le va ku ai ele pa le ngi fai ka ngo kupe. Ele pale ngi ole simea mo ko ele mfenga saul masingi vole le ATM que não há mfenga saul masingi a ko la fa mo isa ele sene e a fora mo ko tala ka fa kula maka so se mea fa mo fai ele sao ma le le nga fai ele mfai nga mo ia ele mfai nga le Alkulanga alkali nga o vai aqui a uia kolefo que ele vou vai ai o que ele vai a matanga que foi nga sau ale la o kala nga ele se kala vangi ele qual ele mako kala ngi le uri me kongo ale ele kele o mau fa la ve yang fa ngi kele ku pelo que ai mako vai ai a mas o mos furu foi pole a i mako fa nga si vai ai il Sambo College in Mele, corissimo il Chapipi. E vuole orsiva ya ma con il Chapipi. Poi la morse la muku puaf. Boy de. Ya lo poanga. E ai ma se o sul kala se kasi yang ai con la forma kala mongi ya le. Dese me. Ya. La okulanga. Fakat kariel la ko kala kupe. La ngalema ke ema ko masa salonga. I lopo ngale ngoko mai polo fiki o le EPC. O le whainga o le lopo se me whapenga. Ai nu, ia whaftai lava lewa mai ale ma whatatanoanga ma le whiunga le hiro.
Malo, whaaftaitele lawa fionga le hero. Tātou por kalame ia po lawa fionga fo ile li faipule le tu malo. Faleata numero tolu, faipule te lelo na fatu. Lala le pule rimoni a yafi, malo lava whaaftai. Tātou whaataltal noanga ne ia fiafi, ia fia fo ini. Malo le atu no e whaalongo atu lo ti ufonga. Whaiai lale leo ainu uu mori atu aile. Whaamalo mal whaaftai mai le malu tapo inga le malo le atu no. Ia mwhaamania atu fo ile kirisimasi. I lawa fionga le li faipule, mis fo faltua ma le ainga li. Tauia ina i o tau maua se kirisimasi fia. Ma le manuia i le alofa mai o le atua. Ia e batu le amanoa e te wha manuia mai ai fo ile kirisimasi mo mātou uma. Ia matātou tau mawai ai manuia fo i whainga malolonga nei po. Le fo i mo le atolo whaanga mo li o. Ia ma ua i lawa fionga i le ali faipule. Kawhitai, kai e no ulu. Au fionga tau sala mole. Kawhitai, pe an tatu tala noa. A tatu fua i e Christmas o le tau sanga. Tatu tala noa le ma te tua. Le ise ngā ruenga, le ise tongi. Mai oe. Ia le Christmas, ia, le au tatu ai atau tau lei. Le o mātou e fo i parmene. Wan mafono mo mua le na o mātou nei, a to ina le no mātou nei. Alona, na rua le au le a to yo tono le parmene, talu mai ona. Tuli fa sori tula fono, tuli fa sori tula fono I mau. Ia tulanga le tātou te via ile tua. I lona fina ngalo alofa I mea uma tātou te le iloa. Ao na o lona sili ese na te iloa mea uma. Sila fia mea uma. Ia, ale tulanga lea. Sa tātou whaano noa le nā kirisimasi. Ia, ai an le kirisimasi. Ia, o tele tala fia, o tele tala manu. Ia oi. Me lava lea po le ala whaingi tā malu tele lui tau whia ngai mtātou. A o tātou tu whawe vai tātou tu mau pēle whātou tua, tātou wha amalosi, matari tonu mala toa. Ia, o lo iaili, I wha maoni o lea tua mea uma. Ia, o lau whawhitai, ia, whawhitai tele lava ele tātou por kalama. Ia, e nei ta māma tina mātutua, ia, lau whainga luanga tofe le tua, mwhare tua, ia, a asa moe on tūlang whaalupe lo se tātou watunu. Ia, whai pēr tātou por kalama ma, e whaalongolongo mai ai ma tātou whaasoa ai. Ia, aua, lava le nei vai tau o whainga malo ma tūlanga wa ieiso tātou watunu. Mo le tu lau whawhitai tele. Ma lau whamalo, e le tau loto mau, ma le tau ono sai, ma le tau loto tele, a maisa le tau whamalo si au mai. A wau tale tonu, ana whaifona nei pulu kalama, a lei nisi whaarongolongo mai. Ia, e whaifua fo il nei au au nanga. Ia, e whawhitai tele na wa ia te utou, ia le tau wangale lei ma tau tatalo, ia tau whai mau ailo te tele ma le ono sai. E whamalo si pea, ia, a maisa fo ia le au lango lau sapota se le HRPP, ia so se vaengo le lalulangi whaafonga mai ai, ia whaamalo, whaafitai, si la fia e le tua, lo o tau afu malingi, ia mana o tau tautua le whaatua o ia au wā lawa le tātou vāng whaafai. Ia ar whaafitai muli, ia whaafitai ia te o lua, so le hoa mai nuu, ia masela tari ia mai lato uma o lo iai tono le tātou pol kalama, whaafuina le tātou pol kalama. Ia, ma lo so tele, ma lo le tawa ia te o lua le on sai, ia ma wae lo whaatutua I le atua I mea uma. Ia, whaamanuia le atua le tātou pol kalama, ia siri atu le mea tātou te whaia I lea tausanga, ia I lo nei tausanga. Ia ai I toi fo I arawi inga mea uma I le tua. E oi. Fo I arawi inga le tua I mea uma. Ia wa ale ai ia rona lofa, rona ngalili. Ai mai so lan tau singa le soifua ma le ola. Ia tātou te le maua ni mawhutanga whaifai pēa. Ia wa mo mia le ola. Ia ma le malosi. E wha au I pēa. Ia le tātou whina se tini lau le wha moe. Ia alola ia mara fia a lea ua toi sei tūlā tātou au lia le whanau mai o le whaola ia tātou maua pero na file mu ia marona fia mana nā mea tonu a whai masulu o tātou vai malama o tātou wala
ia tātou savavali ai pea ia ona tātou maua e lea o le talififia ia e le whaaiunga o nei mea uma ia manu ia tele le alo atu Krismasi ma le tātou sangafou ia te olua ma le whanau ia a maise nei ainga ma o mai masani whaafonga mai moli atu le whaafitai tele mai a te au nei le ala le pule rimoni ai afi ia mai nei i lo fale nei vai tele ia whamanuia tele Krismasi ia te utouma ma nei utou ainga ia tātou maua se Krismasi fia ma se tau sang fautumu whamanuianga ia tau whaia soifua soifua lau whionga hero ia ua 5 minute ua te ai nei leitu lai vai sini au se tania ma lo lava le mafuta mai le mamalo so tātou atunu whaamanuia fo i le Krismasi a Paulo Teofilo whapea fo i Sheila Rose Ainuu ma whaalifu manioka. And my pesto sa leau whamanuia le Krismasi mo tau uma Lisa P. Malai ia whamanuia tele le Krismasi pesa lea mo li atuai whamanuianga le Krismasi.
la yamali este ito ese usila sila le heita pipi eta utailo tatosa le heita pipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasione roto mafa'amuamua pea le atua o le a upengana e te tauai o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasione roto mafa'atosa le heita pipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasione roto mafa'amuamua pea le atua o le a upengana e te tauai o le taua le heita pipi alo ia yo faiva ia fatamali ua e masani ai lava ia tasione roto mafa'amuamua pea le atua o le a upengana e te tauai o le taua Sfulmane 2 minute. Ua te ai nei le itu lai vai sini au se talia. Ia malo lava le mafuta mai le mamano sa tātou atunu o toi lua ia tātou porkalame e toe o le whamanianga mai le sunga fo'i tau ofe tangaloa tā mua whapea fo'i le tātou talafou ia ona mai ai fo'i leo le nei pō. Ia o lea o le a tātou walo atu, tātou te usu whaatasi le pese le aso soifua o le tātou wali o Yesu. Happy birthday Yesu. Tātou usu whaatasi su e mai lava le leo o le tangata ia. Ia, ma whamanuia atu le kirisimasi, mai le maota Samoa vi inga o le atua, i le awhionga i tapa au whaasina i ato le afoa, whapea fo i a lo nei tangata, ia e me se fo i tātou insinia i a Michael, ia ma tamai baby Wendy, Jennifer, lea ua to le afoa, ia lea ua whamanuia atu ma le sign leo le Merry Christmas to you all. Ia tātou usu whaatasi le pese. Happy birthday, Yesu. Ia whaasala mai oe vai auma. Ia e me se fo'i mapuni tau vao. Ia mga o mia e whaasala mawalunga le pese ngek. Ia e i mawalunga mai tina matua ia seu malofere tifunga. Pafalo poe. Ia o ele la ia tena malos. Ia Jennifer to le foa. Ia o ia leo le alo lea o le finge leo le sunga ia Mike. Ka kuinsingia. Happy birthday, Yesu. Happy birthday, Yesu. Happy birthday, dear Yesu. Happy birthday, Yesu. Manuia wasofana. Manuia wasofana. Manuia wasofana, Yesu. Fa Manuia deatua. Ja. And the Jenny blow cake. Ja.
Come this way. Ia, se feula ke le asfana vo Yesu. Ia na umalole ai no el matoti. You ready? Say 1. Put your hand out. 1, 2, 3, go. Yeah. Mais famandangan na mo Jesus, hip hip. Hey. And one for Jenny, hip hip. Hey. And one for all the motor vi inga le tua, hip hip. Hey. Thank you, baby. Famanuia telele atua ile tatu wanga yatu. Famana tuino le soifua tatu wali ile so atayao. Ia e malo lava de mafuta mai. Ia la taspese atu fo ili. Famanuia atu Krismasi ate oto. Ia pe a umale tatu talanoanga male fionga ili. Ia tau ofe, ia tau ofe. Ia me se fo itato telefon, ia leo le atama ia tato insinia el peselea, ia se ifsota ia tu ia tau ofe sa moa. Lemba ao Sofia Tele,
tana mafana uatasi ai pangalea elefia manatua lua lima te semarua o tasilua keri sofa manatulona soifua ai amia ai oe elea tua Luas fun mana fami no te ua te nei le tu lai vai sini au se talia. Malo lava le mafuta mai le mamalo sa tātou atu no. Ia ua o le nei fo i vai tau o Christmas ia tātou te whamanatuinai. Le aso soifua Yesu. Ia me se fo inisi o mea matupu i tātou ainga. Ia me se fo i o whatasinga i whapubonga. Ia me se fo i o sakalameta. So se sakalameta whalungaina ile nei fo i vai tau o le soifuanga. O le aso atai ao, le aso lua sifuru ma le lima leao. Lua afe lua tolu. Ia wa atoa ia ili tau, le sifuru ma le tasi tau sanga. Ia talu ona tu ua fo i pe nofo fuato ina leo tole foa. Tau sila mai ai fo i vivi inga, ia mawhatupatunga. Ia o pese nga fo i, ia misia ai fo i. Ia le tinao le ainga, ia lopa tiani whāto le foa. Pe ona o tau sila mai moa mai ai. O pese nga ma tapenipenanga. Saunia le ekalesia mento tisi. I tanu nga manono pe ona o tau sila mai ai. Ia vi ia le atua. Maftanga tina ia lopa tiani whāto le foa. Ma le alii. Ia ua se fulu ma le tasi tau sanga. Tanu na mafuta atu oia. Ia ao lo tātou atua. Le ala ua mafuta mai ia le tātou ma lofa aloalongia le. So sunga fo ia tau ofe. Tangaloa tā mua i lunga o le tātou ala ata. Ia o ia lea o le a ona whai wina nei po. Le anganga whaaloalo i whaafeiloa ai tau ofe. Ma lo soifua manuia. Ma lo le folawilangi maa. Ma lo fo ile ono sa i manuia ki risimas. Ya, tau fai wha malo lawa nei vanga le fia fito le fo. Me se fo ila o apionga inu u. Ya, whatalo fo fo i paiema le malo si o tātou atunu. Manu e tere Christmas nei vanga le fiafi. Ngata fo ile uo ma pa angolo mafuta me ne fiafi ya. Whatalo pātu sofa ban malo Yesu Kiriso. Malo, ia o te doa lewa taualunga e lau awhionga i le ri mori mau o le malama. Ia o te doa ia o le fostoa au mātu to tele o vaenga fui o le pokalame o tamam tina mātua. Ia o le awhiwa talitali le pānau mai o le pepe fau i le tāle o le sefuruma le rua i Samoa. Ia e me se fui New Zealand ai o le tāna o le sefuru ia te mātou le nei teimi. Ia lango tātou i o lea tātou te ngā rui whātasi. E leo se pokalame na Australia. O le pokalame Australia, New Zealand, Samoa, ma Amerika. Ia lea lau taualunga e lau whionga le mori mau. Ona le tūlanga fia ma le tūlanga whaftai.
wa manatu bala watu si to e su mai si to e mai mo tasi atu le mamalu le tunu le tangata e suafa ia tau ofe ta longa ta mua o ia le o le dua i moli mau ai tai pe o te mi fina le ai no le na sa wa ia fina le maria le fina le sawe va ai o sa no wa fina le wa matala tu le ngutu le tunga mau le na alu lo batu tal le fa pena o mal tu langa le ia tau ofe e le mai tau le tunu pe o lo moli mau le ua va ai tu temi nei ia e o ile vona tele se temi tato tele to e mafuta ia pe le nganga lo wo mai o te manatu se mo moli tu ai se faftai o moli se faftai tele lava le mamalu le tunu ia me se fo ia pa anga uma lava moto sa movi ingo le tua e lo talenga tau ofe e tu sa fo i ma tu langa ia ai me se fo tu langa o le moli mau sa e a fio mai ma oe ma fa sua faina o le moli mau o le mana malama ia le wo mana fa talo fo le tunu le sina ngona mena temi o mena temi lau sunga tau ofe fa te tole fo mo fa sili ia o te ton fo ia o se la nei e ma te fo i se famtalanga pupu lava o te lo fo nei tau fia fiu tatu iai ni o le fia fila o nga o le nganga fa tai le tua i lan te inga lo to sui kua fa te se mato ola o le o tatu iai le fia fio le malama o le fana o mai o le pepe fo ia o le pepe o le faultanga o le fe aula vai o ne fia fia wa longo le lalolangi ia il fe au mai le langi ia nei la fia mai la bela matanga sa mai fo i ma tam fa ia se moni mau ia e tele la ven fa fita u di sa pe ngai fo i ma u ma ainga peta ia ele tu no ina lava fo ia lo ni tanga tele tua le fi moli le nganga fa fita ile ngata i la wo fionga fo i ma le ma fa tua ia inu ia fa pe fo i la tu lo lang su al tatu por kalami ile mai pe o le fala i au tele o tai ia sa ma fatia i fo no nisi fo i tu lang ia no o ia i ono tu lang al tatu mun mau ai mai tai minei to le fo mai nu man wi a me o mai le lo fo mai anga le o le tua malo ia pe o le tu lang na ta ofe o lo temi ia o te tantonu foi o leo e saunoa ia sa telefoi se afainga ia o lautalainga ia me se foi de tina ia marfanau ia tai pei fo le mele na tupu foi le hero ia la pule ia sa matuai se pese a fanga angi tele o ia temi ia sa fai lava e finale le hero tatu pokalame ia ona sao mai ai ona olona fatuatua i le tua pena foi ia lauftalenga tauofe te lo temi o te tapua ia tulava e ai ale lao le tua maua sepa noa tatou te toe mafuta ai ia mawhai mai foi sina o whamtalanga ia po wā mai o le mana temi se o manei temi ia le ala ua whai sina umi tatou talitali ona iai popo renga vrena le tunanga masani ai ia se i ngā rua ia ali malu al malo ia le ala ua uma ia o le aso la na yaso walua na yaso ia o fasalau mai lunga ia leo sa ili mai leo ia le me lo iai le sunga ia Samuelu le na ia whaia ni moni mau ia mawhai ni tua inga i lunga o pengat whailangi ia leo lau whiunga li leilava ia lo sa ili leo le sunga ia Samuelu ia a leo vidi atu to le foa i le moto vi inga ia te su mai ia peo tu langa na o mafuai ia e mambatu foi se whamonianga mas whaftai tele lava ia tanu mai lani nā te mi te le o aini whawhita auli na ngafa malaufitalenga tau ofe o aini whawhita auli wa te loa oi o tangata e le rei me whenga renga ia o aini whawhita auli ese mamara wa leno ta ua na i fwini mai temi na o whanonga e whapea i na ratu se tangata i lo lawa ia polo mota foi ia ma kui aku ma pe fwini ngos kau whawhewe e nga whawhenga me lau whionga polo fitalenga tau ofe ia pa te tole fo o te lo vaenga uma ia o le
le mawhai whunto o se whamtalanga. I whawhita auri, ia o mena tupu foi le amatanga. Ia o winga lava i o soifuanga, tātou te iai, e tamu whai lau foi le whiri man te aporo. Ia tamu whai e whaalawe lawe i se taimi tātou te anga ia i tātou te whai se mea mi tonu lumosi le whanga le tua. Ia ai, mei nā lava taimi. Ia ua leo toi ai ase meo toi ngase, ua manuia mea umai le rofa maleanga leo le tua. Ia o tūlanga foi le nea fiafi. Ia o se tūlanga tātou te tau whai whaafitai ai le tua, ma o tala le tātou tau. Ia nā le whaafitai ai le tua, ua o ai lava i tātou, o nā o ni ai mea whainga luenga, mani au ona lea o ngā. Ia o lea tua o lo whea ngai e tau ino pele, tau o mo i tātou. Ia peso whamtalanga pūpū lea to lea fo. Ia, mai, o mea umai e wa o te loa wa le ai sesi e le si le fia inga i a lauftalenga e so se mea te anuai. Me se fo ia tūlanga fo i nale te anga i atu fo i a pia, e tangata fo i e wala au mai lo swafa. Ia o te tali tonu, e se fo i le maa nei o tangata o le ari. Ia e te latu wala au mai lea, maa lo tau ofe. Ia o le moni mau o le sunga ia sen. O le fiu tangata e su e fia fei loa i atu iai. Ia walafi. Ia pe ia le tūlanga na ia i vo manona whao soina, ia tamu maeva. Ia na sola lola ia lea o le ngata, sa whao soina, ia pe tūlanga na ia i wao, leo tato tara noa i mori mau, ia e mese lava lo mori mau, malama lama. Ia o ana anio langona tau ofe, men nā temi, nei temi, fia. Ia, whaptai to le poa, au te loa ia, o se lau le lei nei, whaptai e toi lau fionga, ia me se po ia le fionga ia inu. Ia, molo ua manoa ua mwhainu tātou toi whiloa. Au te loa whai siloa loa o masina, tātou te loa toi whiloa i lungo tātou wala leo. Ia, o te loa le toi tau whailo le vaianga ua no fsilo fia lau fionga, e me se whai le fionga ia inu. Peitai o le angango ne fiafi. Ia, o le anganga lava Christmas. Maria la. Bea foi lenia manua ua mawhai ono maua e mori ilo nganga whaafitai. Ia i lātou malama o ena lango ina lo ni tangata ia me se po i o le sosoani mai pea e tusi mai ma a mai foi upu whala i au lo ni tangata. Ia ua maua ile maalosi o le loto o te mori lo nganga whaafitai tele to le foi lau fionga. Mi se foi le fionga ia ainu ia manoa foi na tuina mai lo ni tangata e tau watu i se moni mau me le taimo sola. Ia lena mau ai se ava no te watu i lungo lo tu ala leo. A o no fo mo va ai le ala leo mo to vingo le tua. Ia e na o la vol fata o va lo filo i tu tono le o fata tano anga lo fai o lo yelte te sili. Awaia. Ia o lo ye foi le fionga le hero ia le ala. Ia fa pe foi ia le fionga le professor. Ia a o lo ai filo e mo lo fata o va i tono tato por calambe. Ia ai mole to ile nga fa foi le fionga ia morio. Ia se tasi foi pa anga masani lungo tatu wala leo. Ele ngata foi leo. Ia mole foi nga fa le fionga ia tu pa i fa salafa, se tasi foi to manu tatu watunu. Ia tasi ta mali i lo so ani mai pea. Kala no mai fa so mai le upo le tua. Ia e mau ile malosi le lotu. Ia au tatu ye le tele fa fita au lo fionga i mai tatu ni yo langa. Maria la. Ia le ngata i leo pa anga mo la to lango tatu ala leo e mo moli atu le nganga fa tai paula valeo se me fai ono o pa leo ina ni tai ona le nganga la vol fa tai la to talo fa tai la to fa malo si au ye ta ya o ma wa le malo si mo fo ma fan ya mo fai on tu ina tu ese inatu ele te le fa pitau ya sa fe ngai malo tangata ya e moni lele sa no ya to le fo wa usa tau le ine o wo le mele sai ai ia so se me ala motel watu ia pie fa ia o fata ia wo fata lo fo intangata e se asa ama tu mafuta le ngata o fa fia ia tangata fainga luenga le malo ia e o lava fo il fana witi ia wo matu fata lo fa mala tu ta o mai lo ingo ia e tele mala mai nei fo ia tamali ma ngata tatu watu
Ia te ia le wala au mai, ma wha malo mai, ma wha alofa mai. Malo, ia, le tūlanga nai, te loa ia e le toe nei minute i no tātou tūlai le temi na soifua mai tātou alii, i le nei laulangi, me se whelo whātaritari so tātou atunuu, tō telefoi ia pe o alpone, i le whātūlanga lava e se i tau lava i le temi le Christmas, ia tātou whai Christmas whātasi uma o tauai, e uma loa ia le elua li tūlai, tāpena pena e whoi kou Christmas i molisi luai tūlai ia o tātou i New Zealand Samoa, ia e le fusianganga podanganga whaafitai lava e whai ito le fua e whai mafunga tau mone te maita ia al mota ia inu, ia me se fo ia lo al moto Samoa vi ino le tua, ia me se fo tupo le tunu, ia me la whenga ringa tofi le tua tau ofe, ne ai, o le whaafitai mua e ave le tua. E le sisi me lunga ako le whaafitai tele i lo tutoa, whaafitai tele lava i lo tautala mea moni ma le ame tonu, ia lewa tino upu na e whetalai e lunga le ea, lewa ngā lue leo, te tautonu foi o se mapsanga foi lea mo le atunu ule nei tausanga, fia baba ai atu wa ngā lue ia leo, i le nemta upu, ia peo avea ia lau mori mau, wa avea maawala wa maua ai se awa noa, e mawhai e lona whanga ioi tūlanga lea, ia lai si mori mai, ia on mea nā tātou te tara noa i le luafe, lua se furu ma le whā pea o mai, a te minei, ia lewa tātou i lunga lava o whaamonianga, ia le Christmas, ia tūlanga foi, o te mana o se i wawa ai mai umalau langi, ia lo e sau noa mai whetalai mai lunga le ea, langa e tāua te leo fōringa tāla whasolpito nem tā upu, e o aso mai aso, ia lo o ngā tonu ailo mori mau, ana e le mori mau ina, tai tonu fua ia le ai sisi whawhenga tā ngā o le tua whaiena, mo me sisi mori mau, le ewa mua mai ia tau ofe, ia le nganga whawhtaina, whamanuia kisimasi, ia te oe, ia me se fo ia le whare tua, po le tausi fo ia meli, ma le nofo a alo, ia whamanuia lava le kisimasi, ia ma le tausanga fau, ia ngona lava, o le wanoa tātou to e whaasoa i le ia e tana lava ia mai whalei oe, nanga o te loa lava i le o moe le whiri ma te apolo, e lo whapena lava no matamata mai fo le whiri ma te apolo, ia oe le tangata o le ali, ia te tonu lava o lo puipuia lava oe, ia e tuarune e wanoa ta ofe, ia so saunoanga po so fitalenga muli, mani au whaamonianga muli, ia tātou tau maa vaela ia whaasolo tātou po kalame. Ia whapteito le koa, tai atu mo le wanoa, ia me foi nei taimi o te whamanuia atu ele Christmasi, i a ingo si o tamaa, me se foi a ingo si o tina, a ingo si o to lua i so se mea, ia, momoli atu e whamanianga Christmas. Whamanuia atu ele Christmasi le tātou tai siri, le whionga i alo le mali atoa, me se foi le telainga ia le ala le pule, le whionga ia afualo professor lo whapenao na whasoa i tātou po kalame le aso mo le aso. Ia le ngata foi leo le whionga ia murio, whamanuia atu ele Christmasi le te mainta ia Miti Edwards, ia whamanuia atu ele Christmasi, whaftai langolango mai, e le ngata foi leo nei tina o tama matua le tātou po kalame, i lato malawalo lango me tātou po kalame, i o te whapea atu manuia te le lawa le Christmas, ia mai tau sanga pou pe a whai tātou te au. Ia manuia Christmas i to le foma inu, alofa atu mo tātou po kalame, ia whapea fo ia le tātou au mai mua mata mai, ia le tātou po kalame ne fiafi whaptai mo lo wam noa. Ia. Alo. Ne wa uman maaf noa male. Ano, whaptai tele lava tau ofe tangaloa tā mua, ia mo whamanuianga o Christmasi, whaptai fo ilo mafuta mai lunga o tātou wana ata, ia pe ona tātou taltala noa i fo ili nei tūla o le fiafi, ia ua ia lau saunoanga e se oe le te ai filo mai ai, e te tusa umalava tātou ua i le anga le lei, ma le alofa o le atua, ia ai whaafitai fo'i, e ai fo'i lo oe sao tā ua, i ta tonu o pokalame le Mount Samoa vi ingo le atua, o lo sao tā ua, o lo te e atu le in moli mau pepelo, ua tua ina i fua se tasi fo'i o tamali o le tātou atunuu, ai na te le i whaia se sori tū la fono, o le sao pita sili nana tā ua, o lau talainga a
tau ofe tangaloa tamua i lunga o le pokalame o le Mount Samoa vi inga o le atua le fo e momoli atua lo faanga o le talenga ia tupai fasalafa tapua i kuka ia ma famania tele atu faalo tele atu pea ia e faaya ile atua i latou ele fefe malo tau ofe ia o famanianga na mai tamama atua o le pokalame tina matua le mfaino ulawina o latou ala to lo faanga ma famanianga mo o tau ofe fa pe fo il faltua mane ai ngali manuia fo fai nga malolonga nei po tatou felo ai pe li nungo tatou walanta yo le fo vai aso lo na solua to e amata tatou pokalame atou fia mala mai mori lo faanga maua le avanoa le fasaina oso harmea le fasaina ai lo fatele atu mo nei po ia fa so ifuaia tau ofe so ifuaia so suma fitu minute ona tale o le itu lai se fulu isini au se talia ia to se fulu male fitu fo ida minute ia ona tale o se fulu male lua i Samoa ia matau dia fo tatou lava e moa mua ia Krismasi o tau Singapore me uma isi o tatou malo fa pelepele o Samoa ai malo lava le on sai o le ia tatou talafou ai mo nei taimi ia fa muli ia le tatou mafutanga ai mo nei taimi ia oi si batonyo lo faanga se mata ia le to le fo no ia mo nei tu la ni mato pasenga autostusi lunga le YouTube e mo modi to lava fa tele lava to le fo mai le tausanga atoa o tatou ngā lue whaatasi ai me se lava le sunga ia RTS ia tele ia o na whina no whaasoa mo na wha malu ia le ngata fui nā ia lon tūranga wha whina le wha lai au mai lunga tatou pokalame i tele o te me whai au tatou fasili e te tuni mata ia lava to tele o tou tina malolo ia Julia Mori whaftai tele lava Julia whaftai tele te le ngata i lau sao lunga o penga te whailangi ia mese lava lo sao lunga o sosoani i lunga o temi e mo mia i le moto sa mo vi inga le tua i ni whainga mea lofa e watu nea tatou paanga lo tatou o mai whaasoa whaatasi mai tatou whamania le tua Julia whapena foi ia e penesa fili tele manatu lei nei tina whaftai tele lau e penesa ia whapea foi le aunga whaapai a tio nu ese Paula Banks ia masiona inga Christchurch me nofo alo ia tele lava o me soani lava nei tina o Paula ia me se foi ia Julia ia la uan tina ia e whapena lango sua o la ua foi o tina e auso tina nei e to lua whaftai tele lava Paula Maanga so fa matai a tio nu ese a final ang fa pair tatou pokalame SJ fa pena foi SJ tele temi so swani mai fu lungo tatou autostusi ia fa pe foi sunga ia ba ai ia tu vai te ba ai no no blue hard lava ia fa pena foi ia le sunga ia tango ia ena le lava Tommy fui fa tai lava ia le fa malo mai a tau ofe tai lava le anga le tatou pokalame ia fa pena foi sengo malo lava hero ia mato autostusi to tele mato autostusi nei po le wo mana batu famunyanga mo sunga ia RJS Merry Christmas and Happy New Year to your family too brother fa tai tele lango ia le fa pena foi le sunga ia fa le ula fa tialofa ia po se yuli fatialofa pamanuia lava le Krismasi matau sangfou ia te olua tamā matina me se lava le lua lango ma le tatou pokalame e ala atu le vaega faufai le HRPP ia faapea foʻi le suga ia mati malagaomā faafetai mati faafetai le lagolago ma lenei tausaga le ua tatou lia ma lia Krismasi ia o tou lava ia o tangata whaavae o tātou autostusi ia o lo whapena lawan tūmau ia lea vo tātou vaai fua whaaliali mai e lea tua whawhiawhiina i tātou i telemen tātou whinau ai e le ai ma se mea se tasi o tātou whaia ina ai tātou mano malo uma i mea uma sa tātou whinau ai
ia whapena fo'i ia asi ia te vai atu sunga ia asi tō vai atu le ia asi yang ia o te tantonu ia o lo whapena ona paisona manatu wala mea lava ainga i le kia solomuni whaptai asi whaptai fo'i le patasi menei po whape fo'i le sunga ia la faele Filipo whaptai la faele whaptai fo'i le tusi mai lunga to te leo la tau whina le wōr wa aloa ia tanua i lava le susita i lunga tu la fono le tātou po kalame le sunga ia langa aia le sa uma o la moe e whapena fo'i ona whamanuia me kismasi whamanuia fo'i kismasi ia te oe ia le uso ia masio ainga ia o matou vasenga na ainu o whaatasi mai i le nei po i lunga matou autustusi whapea foi a taua vai ta taufua whapena foi na tele foi le sao nei tina i lunga matou maftanga sunga ia o la manu olo manu usini whaftai tele manuia foi kismasi ia te oe uso whapea foi le ainga ia whapea foi le sunga ia Robert Peterson whaftai lava Robert ia te re mamao lava mau te loe te nofo le talata le susu mai i tatou whaasoa whaatasi ma oe le uso tatou ewa whaatasi e matamā matina mātua le ua maroroto le fua ma le tolu vai aso ia mesi lava si o tamā ia tamalangi e toa lima pope whaftai te le lava tamā ia te lo foi ia le ua maroro sa valivali atu foi i lo moota e ta whawai ni te mi o marolonga kismasi ia whapea foi si o uso mai Melbourne le fionga le sao ia tamon pepe sopo tongutuki manuia foi kismasi ia te oe uso ta uso atu lau fionga le sao ia whapea foi peka no whaalo ia whapea foi whamanuia kismasi ia miti tau pou tātou pokalame miti Edwards manuia lava kismasi ma tau sanga fōdi tātou pokalame ia manatua pe oe le tu fine i o ngawenga leisa whai tātou maftanga ia whapea foi visita amosa po pasta visita lunga le mato autustusi whamanuia lava kismasi lau fionga pasta ia whapena foi ia tamā ia maliu mai pautalo matina whaftai tele lava mese lava te me whai tātou whai ngā mālofa tina taiana manuia foi kismasi ia te oele anga whaapae ia whaftai tele lango walewa foi nei lango inga le tātou mawhtanga tina whamanuia le toi ia te oe ma le ainga ia nisi o mātou ia le alawu atu le aso tae au whaftai tele lava ainu whaisinga ko kera le makorisi Ia uwhi kau ia malo o māwawa i lo fia moe. Ia ai lunga le mato apio fōlinga, whaftai tele lava le tustus mai le malo so tātou watu nuu. Ia o lea lava wa lewa le poi o i Alaska ar nge iai. Whalala ma le whanguiski e se umano whereti funga. Hai me se fo i moana whatia lofa. Ia malo lava le eva mai le mamalo le tātou watu nuu, ma puni tau vao. Whamanuia vai au ma vao elese. Ia whamanuia le kirisimasi a te oto malava i lunga o apio fōlinga. Tai le tustusi mai lau whetalainga tupai. Whasalafa tapua i kuka. Manuia le kirisimasi lau whetalainga ma le tausi ma le ainga li. Ia mai sifo i mawalunga o le au tustusi le apio fōlinga. Nisi o mafuta mai tono whalewhai ngā duenga. Ia mai sifo i o maota malawa. Whamanuia le atua i whai ngā malolonga nei pō. Tauia ina i o tau mauans malolonga file mu. Ia masa kirisimasi manuia tātou toi whiloa i tātou pokalame i le asolua. Ma leifua mai Samoa pe atusa marifina ngālo le atua e momoli i ailo tau soifua ma so mātou wola. Ia ai whaafonga mai ia i tātou talafou. Saunia matapena ina i le ata noa le tele Sacriten au alau whaafonga angai meo tupo le atupu tau tupu i si o tātou atunu pele. Ai whaasoifua ia Samoa ma le maota Samoa vi ingo le atua e sini au Setalia. Tuoda po irme jotsa
fa